할렐루야. 네. 우리 어제는 1장, 2장, 3장까지 배웠는데요. Včera jsme se učili první třetí kapitoly. 오늘은 4장에서부터 들어가겠습니다. Dnes budeme probrat čtvrté kapitoly. 예, 우리가 어제 안전뱅 성전 앞 미문의 안전뱅이 사건을 안전뱅이 일으킨 사건을 보았습니다. Včera jsme mohli vidět, jak chromik, který seděl před chrámem, jak on stál. 그 당시 유대교는 남에서 안전뱅이 된 자가 그 회당 성전 앞에서 한 푼 줍쇼 하고 있었어요. Právě v té době ten chromik, který od narození seděl před chrámem, on tam lidem žádal almužnu. 그런데 기독교가 들어서면서 성령 충만한 제자들이 일어나니까 내게 은과 금은 없거니와. Právě už křesťanství přišlo, učeníci byli naplněni Duchem Svatým. 내게 있는 게 있다. Ani stříbro, zlato nemám, ale to, co mám, to ti dám. 이게 뭡니까? To je, co on měl. 예수 그리스도의 이름. To jméno Ježíš Kristus. 아멘. Amen. 예수 그리스도의 이름으로 기도하는 것은 무엇이든 이루어지리라. Právě když za cokoliv prosí ve jménu Ježíše Krista, stane se. 하나님은 여러분 안에 여러분이 금과 은이 있기를 원하는 건 아니에요. Bůh nechce, abyste měli jako, není to o to, abyste měli zlato stříbro. 여러분 안에 예수 그리스도의 이름이 있느냐. Jde o to, jestli ve vás je to jméno Ježíš Kristus. 예수 그리스도의 이름을 진정으로 믿느냐. Opravdovém srdce, jestli věříme to jméno Ježíše Krista. 그게 여러 개 중에 하나가 아니라 máme spousta věcí. 유일한 권세를 주시는 분이 바로 예수님의 이름이라는 거예요. Právě jediná moc, autorita, který nám dává to jméno Ježíš 그것을 Kristus. 얼마나 믿느냐에 따라. I to záleží, jak věříme. 어제 우리가 사진에서 본 것처럼 산을 들어 바다에 던지라면 그대로 되리라. Včera jsme o tom mluvili, když Ježíš jak řekl, tyto hřezvěny se a vrhni se do moře, stane se to. 우리 집시교회가 이곳에 멋지게 서리라. Že romská církev zde opravdu úžasně bude stát. 금과 은은 없어요, 내가. I když nemáme stříbro ani zlato. 그러나 예수 그리스도의 이름의 권세가 있다 그러면. Když máme autoritu, to jméno Ježíše Krista. 너희 할 수 있는 것이. Všechno je možné. 여러분의 믿음으로 전진해 나가는. Když budete kratší ve víře. 하나님은 어떤 경우를 통해서라도 세계 먹이시듯이 여러분에게도 그런 놀라운 일을 일으키실 것입니다. Právě když to věříte, to jméno Ježíše, Bůh bude vykonávat úžasné věci. 아멘, 아멘. Amen. 예. 4장에 거기 이제 세 번째 우리가 4강의 세 번째 오늘에 사내들인 공회의 핍박이 나오는데요. Závorka třetí, pronásledování od Sanhedrinu. 제사장 성전 맡은 자 사두개인들이 사도들의 부활에 전하는 것을 싫어하여 체포했습니다. 사도들. Tady říká, kněží správci chrámu a saduceové řádkali apoštoli kvůli zvestování vzkříšení, saduceové zaslepení moci a bohatství. 그 당시에 사도들 결파라는 것은 정치권을 결탁해가지고 종교를 가지고 사람들을 이제 통제했다. Ty saduceji, oni měli jako spojení, jako oni využívali to politicky tu moc a tady jak píše taky, oni to používali tu moc s tím bohatstvím. 상당한 권세가 있는 것이죠. Oni měli jako v té době, 부도 있고. měli bohatství, taky měli jako takový autoritu nad lidma. 그래서 복음을 거부하는 것이죠. Proto oni jako odmítali 자기네들 기득권을 유지하려고 하는 것이죠. jejich tu výhodu, co oni měli, aby oni to udržovali, oni odmítávali evangelium. 근데 예수를 믿는 신흥 종파가 일어나면 자기들 기득권이 이제 막히는 거죠. Právě když lidé budou přicházet k Ježíši uvěří, tak to znamená, oni ztratí svoji tu vliv autoritu. 그 종교가 이렇게 타락하기 쉬운 거예요. Právě takým způsobem náboženství může jako pádat. 시작은 성령으로 시작했으나 Možná
jako může začít s duchem 나중에는 자기의 기득권을 위해서 그걸 이용할 수 있다는 거예요. a pod časem může jako svůj prospěch, může využívat ty duchovní věci. 인간의 본성이기 때문에 Protože to je podstata, co je člověku. 어느 때나 동일한 거예요. Každý době to je stejný. 처음에는 뭐 힘들 때에는 그냥 기도하고 애쓰지만은 권세가 있으면 그냥 그 권세를 누리려고만 하고 유지하려고만 한다. Právě když člověk má jako období těžký, přichází k Pánu tak pokorně a dostávají a jakmile už roste, získává svoji moci a už člověk chce využít tu autoritu, tu moc. 사람의 마음이 교만해지는 거죠. Potom člověk může být pyšný. 성령은 어디로 임한다고? Kam Duch Svatý přijde? 낮은 데로 임한다. Kde je pokorný. 근데 교만해지니까 성령이 따라가는 거예요. A když člověk je pyšný, Duch Svatý odejde. 그래서 성령이 소멸이 되는 거야. Proto člověk může ztratit Ducha Svatého. 성령은 바람 같다고 그랬잖아요. A Duch Svatý je jako vítr. 할렐루야. 그런데 샤롬. 예. 그래서 베드로가 거기에 대해서 담대하게 변론합니다. Právě tady zde Petr odvážně on přesvědčí. 예수님이 그 공무의 앞에 섰어요. 예수님도 예루살렘 그 산헤드린 공회 앞에 서서 심판을 받았습니다. A Ježíš taky stál před Sanhedrin a on byl tam osouděn. 그때 베드로도 따라갔죠. A v té době Petr taky následoval Ježíše. 근데 너 예수님과 함께 다니던 제자지. 그러니까. Já když ty jsi ten společník, který následoval Ježíše, že jo? 아니. Říkal, já ne, nejsem. 나 몰라. Já ho neznám. 나 거부하고 A on jako zapřel. 저주까지 했잖아요. A nakonec tam píše, že on proklínal. 그랬던 곳이 바로 이 산헤드린 공회 앞이었어요. Právě to místo je ten jako Sanhedrin, přes Sanhedrin, to takové jako konces, kde 근데 지금은 초대교회의 지도자로서 붙잡혀가지고 산헤드린 공회 앞에 선 거예요. A teď tento čas už Petr už jako vůdcové, ne, stojí jako vůdce, stojí před Sanhedrin. 그랬더니 4장 7절 보겠습니다. 4. kapitola 7. verš můžeme číst. 네, 읽어보세요. Můžeme číst společně. Skutky 4. kapitola 7. verš. Postavili Petra s Janem doprostřed a vyslychali je, jakou moc a čím jménu jste to udělali. 그러니까 산헤드린 공회원들이 무슨 권세로 네가 이런 일을 하느냐 이렇게 얘기하는 겁니다. Právě ty člen Sanhedrin, oni říkají, jakou moc vy to činíte. 얼마나 두려웠겠어요. Člověk může mít strach. 근데 성령 충만을 받은 베드로는 그렇지 않았어요. 8절. Ale Petr byl naplněn Duchem Svatým, on se nebál. 8절 보십시오. 8. verš, můžeme číst. Tehdy jim Petr naplněn Duchem Svatým řekl, vůdcové lidu a starší Izraele. 베드로가 성령이 충만했어요. Tady píše, že Petr byl naplněn Duchem Svatým. 그러니까 담대하게 그들 앞에서 말을 하는 거예요. Proto odvážně on tam stál a mluvil. 그러면서 12절. 12. verš. 12절. 12. V nikom jiném není spása. Na světě není lidem dáno jiné jméno. V němž bychom mohli být spaseni. 다른 이름에서 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주실 일이 없나니라 이렇게 말하는 거예요. Žádné jiné jméno není spása, není nám dáno. 믿으십니까? Věřte tomu? 여러분들 그렇게 말할 수 있겠습니까? Vy můžete takto říct směle lidem? 아멘. 그러니까 공회원들이 어떤 반응을 했어요? Potom jak to reagovali ty rádi? 사도들의 담대함에 놀랐지만 병나은 사람이 함께 서 있는 것을 보고 비난할 말이 없는 거예요. Právě jako oni si trochu byli nazloveni, ale když viděli, že ten chromý stál, už nemohli nic mluvit. 그러니까 복음이 더 퍼지지 못하게 위협하고 예수의 이름으로 말하거나 가르치지 못하도록 경계하는 거예요. A právě proto oni se snažili, aby už jako zabránit, aby už tak nešířili evangelium, aby jméno Ježíš, aby nekázali.
아마 베드로가 겁을 먹고 있었으면은 벌을 주고 했을 텐데 베드로가 담대하게 얘기하니까는 이 사람들이 그리고 병을 고친 그 간증맹이가 옆에 딱 서 있으니까 이 증거가 있잖아. 그러니까 자기들도 미쳤겠네. Právě, kdyby Petr byl takový jako, kdyby se bál Petr, kdyby viděli na Petra, že se bojí, tak oni by ještě víc přísně mohli jako mluvit, ale Petr tam byl odvážný. A ještě navíc tam stál člověk, který byl uzdraven, tak oni už nemohli víc jim nějakým způsobem vyhrožovat. 그러니까 이 사내들의 공회원들이 막 핍박하고 겁을 주면서 다시는 전하지 마 이렇게 말한 거예요. Jenom to oni mohli dělat, že zakazovat evangelium, už nesmíte kázat to jméno Ježíše evangelizovat. 근데 사도들이 성령 충만한데 그 말을 듣습니까? Apoštolové byli naplněni Duchem Svatým. Co myslíme? Oni poslouchají jejich řeči. 뭐라고 대답합니까? Co řekli? 20절. 20. verš. Nemůžeme mluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다. My nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. 담대해진대요. Oni byli odvážní. 그래 예수의 3년 반 동안 제자 훈련만 받았을 때에는 Když 3,5 rok, když se učili od Ježíše, 예수님이 사내들이네 가서 심판을 받으니까는 그냥 거기서 겁을 먹고서는 부인하고 저주하고 했는데 když Ježíš stál před Sanhedrin, jak Ježíš osoudili a oni se báli ten čas. 근데 지금은 성령 충만을 받으니까 Ale teď oni jsou naplněni Duchem Svatým. 그러니까 내가 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없잖아요. Jak bychom jsme nemohli mluvit, co jsme viděli a slyšeli? 나를 죽이더라도 I kdybyste mě 내 zabili, 목에 칼이 들어와도 i kdybyste mě zabili, 나는 부인할 수 없다. já nemůžu zabít. 이 믿음이 생긴 거예요. Oni měli takovou víru už. 누가 이 믿음을 줬을까요? Kdo jim dal takovou víru? 성령께서 Duch Svatý. 힘을 주신 거예요. Duch Svatý. 능력을 얻게 하신 것입니다. A Duch Svatý byl v moci s nimi. 아멘, 아멘. Amen. 그래서 교회가 결국은 이 사내들이 베드로와 요한을 풀어줄 수밖에 없었습니다. Právě Sanhedrin nakonec to ráda, Sanhedrin to je ráda té starší, v té židovské. Oni nakonec museli propustit Petra. 사도들을 이제 풀어주니까 사도들이 이제 동료들에게 교회 동료들에게 갔어요. Když je propustili, apoštolé přišli do církví, kde byli bratři a sestry. 그러니까 24절에 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지은 이시여 하면서 하나님께 감사 기도를 드렸다. Verši 24 tady, když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu. Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. 그들은 소극적으로 기도한 게 아니에요. Oni se nemodlili tak jako pasivně. 적극적으로 Oni opravdu, 종들의 입을 열어 복음을 담대히 전하게 하옵소서라고 더 적극적으로 기도한 것입니다. oni se modlili aktivně. Pane, otvírej jejich ústa, aby víc odvážně kázali tvoje evangelium. 29절 30절. Verš 29:30 můžeme číst. Poleč nyní na jejich výhrušky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vstaň svou ruku k uzdravování a dej ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí živí a zázraky. 그들이 위축됐나요? Co myslíte, oni se báli? Ne. 그렇죠. Ne. 담대해졌어요. Oni byli víc odvážní. 어떻게 담대해질 수 있었을까요? Jak by mohli být takový smělí odvážní? 성령 충만. Protože byli naplněni Duchem Svatým. 아멘 아멘. Amen, amen. 성령 충만하면은 어떤 역경이 다가와도 능히 이겨낼 수가 있단 말이에요. Právě když jsme naplněni Duchem Svatým, jakékoliv těžkosti můžou přicházet a můžeme zvítězit. 아멘. Amen. 그러니까 31절의 그 결과가 어떻게 됐습니까? Tady výsledek z toho verš 31 můžeme číst. Místo, na kterém se shromáždili se pro jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali směle mluvit Boží slovo. 그 교인들이 너무나 감사하고 하나님 기적이 너무 놀라우니까 막 거기서 기도를 했더니 천지가
막 진동이 나는 땅이 진동을 하고 그 다음에 성령이 모든 사람들이 도리어 성령이 충만해져서 남들이 하나님 말씀을 전하기 시작했다는 거예요. Prawie všichni bratia, ktorí byli tam, oni byli veľmi vďační Bohu za to, preto ďakovali a chválili Pána plne, ako naplnení Duchem Svatým sa modlili, tady sa dielo pravdu i za času až to blízko, kde oni byli. 아멘. Amen. 여러분 성령이 충만하면 Kdy sme naplnení Duchem Svatým, 성령은 하나님의 영이잖아요. Duch Svatý je Boží duch. 하나님의 영이 충만하면 Kdy sme naplnení Božím duchem, 반드시 마귀 사단의 영도 노리고 있는 거야. 이 믿는 자들을 노려서 저들을 언제 꺾는가 아주 궁리하고 있는 거예요. práve kdy sme naplnení tam Božím duchem, i Satan, i diablo, oni taky se snaží a hledat jenom príležitosť, kdy, jakým spôsobom je mohli zastaviť. 이 교회의 사역은 영적 싸움이라. Práve služba v cirkvi, to je duchovní bitva, to je boje. 그래서 우리가 아무리 성령 충만하더라도 A i když sme naplnení Duchem Svatým, 항상 좋은 일만 있는 건 아니에요. ne vždycky se deje jenom dobré veci. 조금 우리가 약해지면 사단이 쫙 공격을 하는 거예요. A když trochu oslabneme a ďábel hned zaútočí. 사단이 누구를 제일 먼저 공격할까? A Satan na koho útočí? První řadě. 리더를 공격하는 거예요. Vedoucí, kdo vede. 이번에 미국하고 일어나고 전쟁을 했잖아요. Teď jak vznikla válka Amerika a Irán. 미국이 이란에 한 곳을 집중적으로 공격했어요. Amerika do Iránu jedno místo oni jako zaměřili, bombardovali. 어디를 공격했습니까? Kam oni zaměřovali? 이란의 최고 권위자인 하메인이 사는 곳을 집중 공격합니다. Jako vůdce Iránu, Hameini, kde on bydlel, tam jako zaměřili. 하메인이 그 자리에 죽었죠. On zemřel tam. 그리고 수십 명의 그 지휘부가 완전히 깨진 거예요. Jako jak se to říká, jaký vojenský Iránu, všechno je to jako... 전쟁에 서로 어디를 공격합니까? 적의 수장을 공격하려고 하지. Právě když je válka, kam zaměřují? Ty hlavně, kde to hlavně. 이란은 미국의 항공모함을 공격하려 할 거 아니겠어요? A Irán chce jako americký ty námořnictví tu jednotku to jak mají. 항공모함이 박살이면 거기서 비행기가 뜨지 못하잖아. I tu, jak se to říká, loď, jak mají tam letadlo americké, ne? Když to bombardují, už nemůže 그러니까 미사일 수 없이 쏘죠. přiletět. 미사일 수 없이 쏩니다. Ani nemůžou střelit rakety. 그러니까 또 미국에서는 그거를 막기 위해서 또 탄도 미사일을 쏴가지고 그걸 공중에서 격추할 수 있단 말이야. Právě když oni Irán střelí a i Američani proti tomu jako zasahují, aby je nezasahují. 영적인 일은 전부 영적인 싸움이에요. Je to všechno, je to duchovní boje. 그러니까 교회가 성령 충만해지고 지도자가 성령 충만해서 무슨 역사가 일어나면은 마귀가 가만히 있지 않아요. Právě když v církvi ten vedoucí nebo pastor je naplněn Duchem Svatým, tam se děje působení Ducha Svatého. Ďábel nebude ticho. 지도자를 공격하는. On zaútočí toho vůdce. 지도자 한 사람을 딱 무너뜨리면 Když toho vedoucího, když jako zradí, 힘을 딱 잃어버리고. protože všichni ztratí sílu. 우리는 영적 전쟁에 강한 군사가 되어야 돼요. Proto my potřebujeme být silní jako vojáci tyto duchovní boje. 근데 하나님은 우리에게 무기를 주셨어요. A Bůh nám dal zbraně. 영적 사단 마귀를 이길 수 있는 무기를 주셨는데 Že nám dal zbraně, jak my můžeme zvítězit nad Satanem. 첫째는 뭡니까? 하나님 말씀을 주셨어요. Za prvé, co nám dal Boží slovo. 사단이 공격할 때는 말씀으로 대응하는 거예요. Právě když Satan, když útočí, my musíme jako slovem Božím. 두려워하지 말고 Nebát se. 말씀을 믿음으로 선포하라. A s vírou vyhlašovat Boží 이 slovo. 말씀을 많이 외워야 되지. Proto potřebujeme hodně zaslovat Boží slovo. 사단아 물러갈지어다. Satane, odejdi pryč. 묶여가질지어다. Svažuj tě. 나 그런 예수 이름으로 명하노니 Ve jménu Ježíše Nazarského přikazuji ti. 너는 우리 교회와 관계가 없다. Ty nemáš žádné 너 우리 spojení. 가정과 관계가 없다. Ty nemáš co dělat našim 너 우리 dětem. 자녀들과 관계가 Ty 없다. nemáš co dělat našim dětem. 내가 나서는 예수 이름 명하노니 Ve jménu Ježíše Krista 일곱 zkazuji. 개는 떠날지어다. Ve jménu Ježíše odejdi pryč. 그러면 그 말하는 대로 사단은 쫓겨가게 돼 있는 거예요. Tak jak vyhlašujeme, přikazujeme, on musí odejít pryč.
하나님 말씀을 잘 알아야 돼. Proto my potrebujeme znať dobre Božie 두 slovo. 번째로는 Za druhý, 말씀을 아무리 잘 알아도 그 말씀을 예수 이름으로 선포해야 돼. i když tolik známe slovo, ale my potrebujeme umieť opravdu vyhlašovať ve jménu Ježíše Krista. 내 이름으로 선포하는 건 아무 의미가 없어요. Když vyhlašujeme v mém jménu, svoje jméno, nemá nic neznamená. 예수 이름으로 명하노니 Ve jménu Ježíše tě přikazují. 이 거짓 귀신아 Ty lživý duchu, 떠나! odejdi pryč. 그럼 한결같 때가 따라가는 것입니다. Právě on, jak jednu z sedmi cesty, on utíká pryč. 우리에게 병을 가져오게 하는 귀신아, Ty duchu nemoc, 암을 가져오게 하는 ty 귀신아, duchu rakovinu, 음란한 마음을 갖고 하는 귀신아, ty duchu těžolodnictví, 가정 불화를 가져오게 하는 귀신아, ty duchu, který to má působíš nepokoj. 내가 나서는 예수 그리스도 이름으로 Ve 명하노니 jménu Ježíše Nazaretského tě 떠나가! přikazují. Odejdi pryč. 떠나가! Odejdi. 할렐루야! Amen. Haleluja. 그럼 떠나가게 되는 On 거예요. musí odejít pryč. 우리가 잘나서가 아니라 Ne, že jsme někdo, 예수 이름의 권세가 강력하기 때문에 protože ve jménu to autorita, 누구든지 내 이름, 누구든지 내 이름으로 구하면 그대로 들으리라. očkoliv Ježíše, očkoliv prostě v mé jméno. 아멘, 아멘. Amen. 그 다음에 세 번째는 예수의 피. Třetí, krev Ježíše. 예수의 피. Krev Ježíše. 여러분 예수의 피에 권세가 있어요. Krev Ježíše má moc. 예수의 피를 흘리신 것은 어떤 면 십자가에서 패배한 것 같지만 그게 아니라 또 우리가 사단 마귀를 그 십자가에서 패배시킨 거나 마찬가지입니다. Právě jako někdo myslí možná, že Ježíš ukrižován pro lidské, že myslí, že je poražen. Ne, naopak, tam on zvítězil nad satanem. 예수의 피를 어디서 흘리셨습니까? Kde Ježíš prolil svůj krev? 처음으로 Kde? 등에 채찍에 맞은 거. První, jako když byl zbičován. 등에 채찍에 맞음으로 Jak rád 예수의 피를 dostal, 흘리셨는데 on prolil krev. 그가 채찍에 맞은 것은 무엇 때문에? On byl zbičován kvůli čemu? 저가 채찍에 맞은 너희가 나음을 입었도다. Jeho rány jste byli uzdraveni. 우리의 질병을 치료하기 위해서. Bičem byl zraněn. 두 번째는 예수님은 가시를 쓰셨어요. A on uzdravoval tímto náš nemoc. On nesl trní korunu. 가시를 머리에 팍 찌우니까는 이마에서 피가 쭉. Oni nasadili trní korunu, smačkali a tekla krev z něho. 가시는 뭐를 상징합니까? Co význam má ten trní? 저주를 상징하는 To je 저주. prokletí. 가시나무는 저주를 상징하는 가시나무 어떻게? Trní vyznačuje jako prokletí. 그러니까 예수님이 저주를 받으신 거예요. Protože Ježíš byl proklet. 저주를 받으신 것은 예수님의 나무에 달리심으로 저주를 담당하신 것은 너희를 저주로부터 해방시키게 하시니라. Právě Ježíš nevysedl na dřevo. Kdo vysí na dřevo, je říkají prokletný. On místo nás byl na dřevo a vysvobodil nás. Amen, amen. Proklet. Amen. 예수님 우리를 위해 저주를 담당하셨어요. Ježíš jako pro nás byl proklet. 우리가 예수 믿는다는 것은 질병으로 치료를 받을 수 있을 뿐만 아니라 저주로부터 해방됨을 받는 것입니다. Právě když uvěřit Ježíše, nejenom, že jsme byli uzdraveni, ale jsme vysvobodeni z prokletí. 그 다음에 양손에 내 옷을 맡기셨어요. A potom hřebík bylo obě ruce, 양발에 내 옷을 맡기셨어요. i na nohy. 이 손과 발에 피를 흘리셨다는 말은 무슨 말인가? Z ruky, z nohy tekla krev. Co znamená? 우리의 행동으로 지은 죄들, Co jsme hřešili svým skutkem? 우리 행동으로 지은 죄들을 주님의 피 흘리심으로 담당하신 것입니다. Právě všechno, co jako hřešili skutkem, a on Ježíš vzal na sebe. 그래서 예수님의 피는 우리 모든 행동의 죄를 대신 담당하시고 우리를 자유롭게 하시고 용서하시는 것입니다. Právě co jsme jako hřešili, učinili dřív, všechno Ježíš vzal na sebe. 마지막으로 심장의 창을 맞으셨어요. Posledně on na kopě ho bodli. 물과 피를 다 쏟으셨어요. On z něho tekla krev a voda. 심장의 칼을 맞으신 것은 To jako tam namířeno bylo 우리 srdce. 마음의 지은 죄를 담당하신 것입니다. Právě srdce, to znamená, co jsme hřešili ze srdci, on všechno to vzal. 예수님의 피는 우리의 질병을 담당하셨고 Ježíšova krev je jako naše 예수님의 nemoc za 피는 nás. 우리의 저주를 담당하셨고 Ježíšova krev
za naše prokleć. 예수의 피로 우리의 행동과 지은 모든 죄를 담당하셨고 Ježišova krev, on na sebe vzal všechny naše hříchy, co jsme způsobili. 예수의 피는 우리의 심령의 죄를 담당하십니다. A Ježíš ještě vzal naše hříchy, které jsme my v srdci počali. 그리고 다 이루었도다. Nakonec Ježíš je dokonanou jest. 우리의 모든 죄를 청산하실 그 대역을 다 이루셨다. Právě všechny naše hříchy on vzal na sebe a řekl, už dokonáno jest. 아멘, 아멘. Amen. 우리 그 예수를 믿는 것입니다. My právě do Ježíše věříme. 그러니까 여러분의 모든 문제를 예수님이 이미 다 담당하신 거예요. Právě veškeré vaše problémy už Ježíš vzal na sebe. 그 보혈에 믿음을 가져야 되는 것입니다. Proto potřebujete mít víru v krvi Ježíše. 예수님 피에 대한 확신을 가져야 되는 것입니다. Mít jistotu o krvi Ježíše. 그래서 자꾸만 피를 선포해야 돼요. Proto často potřebuje vyhlašovat krvi 이 Ježíše. 사단마귀는 6월절 밤에 어떻게 합니까? 밤에다가 6월절 밤에다가 어린 양을 잡아서 피를 발라놓으면 사단마귀는 넘어가잖아요. 우리 공격을 못하잖아요. Na Velikonoce oni otírali krev beránkovou. Právě Satan nemůže nic učinit. 그래서 이스라엘 백성들은 다 그 어린 양을 잡아서 문설주에다가 다 발라놨는데 애국 사람들 하나도 안 발랐잖아요. Právě Židi zabili beránka a však u dveře otírali krev, natřeli a Egypťani to nedělali. 그래서 애국 사람들의 장자는 다 왕의 장자로부터 다 죽었죠. Právě Egyptě prvorození od nejvyšší od nejnižší všechny zemřeli. 그러나 이스라엘 백성들은 한 사람도 죽지 않았어요. Ale Izraelci ani jeden nezemřel. 가축들까지도 다 살았어요. I dobytky taky byly chráněny. 그래서 출애굽을 할 수 있었던 것이죠. Proto oni mohli vyjít z Egypta. 믿으시면 예수, 믿으시면 아멘. Věříte tomu, tak řekněte amen. 그럼 복음은 단순한 것입니다. Podívejte si, evangelium je jednoduché. 복잡한 게 아니에요. Evangelium není 예수님이 komplikované. 하신 일을 그대로 믿는 거예요. Že evangelium, čo znamená, čo Ježíš učinil, to věříme. 여러분 그 믿음을 가지고 복음을 담대하게 전하는 것입니다. Právě tu víru máme a odvážně zvěstujeme 그리고 evangelium. 성령께서 우리 가운데 충만하면 용기를 주시고 열정을 주셔서 담대하게 선포하게 하는 것입니다. Právě když jsme naplněni Duchem Svatým, Duch Svatý nám dává odvahu a smělosti a potom můžeme směle zvěstovat evangelium. 여러분이 승리할 수 있는 비결이 뭐예요? Jaký my můžeme vítězit? 성령 충만만. Jakým způsobem můžeme vítězit? Jedině být naplněni Duchem 아멘, Svatým. 아멘. Amen. 그래서 그 초대교회가 그러니까 뭐 얼마나 사도들도 다 풀려나고 그러니까 얼마나 기뻤어요. 그래가지고 그들이 이제 그 32절부터 보니까 믿는 무리가 한 마음 한 뜻이 되어 모든 물건을 서로 통용하고 자기 재물을 조금이라도 자기 것으로 하는 이가 맛없더라. Právě raní církvi, jak ty bratři, jak z toho měli radost, že apoštolové byli propustěni a měli obrovskou radost, proto verši 32 tady říká, celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. 이 큰 역사를 일으키신 Právě Bůh tak velký věci působil, 우리 하나님 예수님을 높이며 že vyvyšujeme toho Pána, který 하나님께 učinil. 모든 걸 걸어서 Všechno děkovali Bohu 이웃을 사랑하며 a milovali jedním druhým 하나님을 사랑하는 것이 a milovat Boha. 그것이 바로 초대교회의 모습이었다. Právě to je to, jak obraz, jak 그 영적 전쟁은 어떤 면에서 보면은 새로운 단계의 초대장이에요. 새로운 축복의 초대장이에요. duchovní boje, když můžeme vidět takým způsobem, že to pozvánka, to je pro nás, to je výzva, pozvánka, aby jsme mohli postoupit další stupeň. 믿는 자들에게 다가오는 모든 환난은 Věřícím, jak pro soudění, který přichází věřícím, 축복의 초대장이 되는 것입니다. to má být pro nás pozvánka pro požehnání. 부활의 놀라운 생명을 얻는 계기가 되는 것입니다. Právě to je příležitost, jak aby jsme mohli jako prožít to život vzkříšení. 그래서 드디어 이 어려움을
환난을 두려워하지 마세요. Proto nebojte se nejaké soužení nebo trápenie. 물론 그 당시에는 너무 힘들지. Ale v danej chvíli to je ťažké. 그렇지만 그 일로 인하여 기도하게 되고 A práve kvôli tomu človek začína 그 sa 일로 modliť. 인하여 하나님 앞에 무릎 꿇게 되고 Kvôli tomu více sa kloní. 그 일로 인하여 말씀을 읽게 되고 Skrze díky tomu začína čítať 그 일로 slovo. 인하여 더 부르짖어 기도하고 Díky tomu ešte více sa modlí a činí pokánie. 그렇게 나올 때 A tak prichádzame Pánu. 그 문제가 떠나가고 Môžeme vidieť, že tie Pri problémy synáni. sú vyriešené a naše víra ešte rostla. 신앙이 높아지고 Práve skrze toho naše víra roste. 예수의 생명을 얻게 되는 것입니다. A víc naplňuje v nás Ježišovo život. 아멘. Amen. 그래서 뭐 여러분도 마찬가지겠지만 저도 한 3, 40년 동안 신앙생활을 하면서 참 어려웠던 고비들이 사실은 가장 큰 생명을 얻은 시기였어요. Ja myslím, že vy to ví taky, ale já když jsem 34 let s Pánem, pro mě nejtěžší doba byla pro mě největší požehnání. 저는 옛날에 사업을 할 때 제일 어려웠어요. Pro mě bylo nejtěžší doba, když jsem podnikal. 사업을 하면서 예수를 믿기 시작했는데 Protože když jsem podnikal, v té době jsem uvěřil Ježíše. 한 1년, 한 2, 3년은 잘 됐어요. 2-3 roky se mi dařilo. 근데 회사가 너무 잘 되는 거예요. Pro mě se dařilo dobře. 그러니까 공장을 지려니 돈이 필요해요. Že chtěl jsem továrnu vybudovat. 기계를 들여오려니 또 Potřeboval jsem 돈이 필요해요. peníze, stroj, chtěl jsem koupit, tak tomu potřeboval peníze. 그래서 은행에서 돈을 많이 빌렸어요. Proto jsem hodně jako půjčil peníze od banky. 그래서 공장을 짓고 기계를 들여놓고 해서 이제 제품을 생산했는데 A právě potom jsem vybudoval tu továrnu, kupoval ty stroje, vyráběli jsme věci. 돈을 빌렸으니 원리금을 갚아야 되잖아요. Když jsem si půjčil peníze z banky, tak potřeboval jsem nějakou splácet. 근데 뭐 생산하고 판매가 우리 뜻대로 되는 게 아니잖아요. Ale co vyrábět, prodat, to nejde podle toho, co jak to my představujeme. 그러니까 이게 안 맞으니까 막 돈 때문에 너무 힘든 거야. Jak nefungovalo tak, jak jsem představoval. A kvůli finance, peníze měl jsem těžkou chvíli. 그때 제 나이가 30대 초반 중반이에요. Tedy jsem tak prostřed 30 let, 35 nebo takovým věkově. 그 돈이 어디 있어요? Kde mám peníze? Neměl jsem peníze už. 돈이 필요하면 은행에 가야 되고 뭐 Když jsem 사람들한테 potřeboval 선물해야 peníze, 되고 šel jsem do banky. 날마다 회사가 부도나는 거예요. Každý 부도나는 den se firma tak zkrachovala. 그리고 새벽 기도에 갑니다. Potom jsem šel ranní modlitby. 새벽 기도하고 하나님 도와주세요. Ranní modlitby jsem šel, Bože, prosím, pomoz mi. 그리고 그날 회사를 가면 Ten den, když jdu do práce, 뭐 여전히 문제가 있죠. stále tam je ten problém. 그런데 결론적으로는 하나님의 도우심이 있는 거예요. Ale nakonec, když jsem viděl, že Bůh vždycky mi pomohl, 매일매일 하나님의 도우심을 경험하게 된 거죠. každý den jsem mohl zažít Boží pomoc. 참 기적 같은 일이 일어나는 거야. Právě takové jako zázraky se dělo. 그래서 돈이 들어오고 들어오고 들어오고. Že nějakým způsobem prostě přicházely peníze. 그 회사가 안 망하고 Že nakonec firma neskrachovala. 계속 그걸로 가는 거야. Že stále fungovalo. 어렵긴 한데 기도하게 되고 Že i když to mi bylo těžké, právě skrze to vždycky 그럼 jsem 하나님께 se 해결해 modlil 주시고 a Bůh jednal. 그러면서 어떤 생각이 드냐면 아 이게 사람이 떡으로 사는 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 사는 것이구나 라는 걸 알게 되는 거예요. Právě jsem to uvědomil, pochopil, aha, člověk nemůže žít pouze chlebem, ale musí žít slovem, který pochází z Božích úst. 그리고 저는 그러고 신학교를 들어갔거든요. Ale tak potom jsem šel do biblické školy. 그러니까 신학교 들어가기 전에 가장 큰 산을 넘은 거예요. Právě než jsem šel do biblické školy, už jsem překonal ty největší hory. 그때는 진짜 매일 죽을 것 같은 고비를 넘겼어요. Právě v té době, jak každý den jako pro mě vypadalo, kdyby jsem setkal smrt. Tak 하나님을 하나님의 경험을 하게 되니까 právě ano, dennodenně jsem mohl zažít Boha. 담대함이 생기고 Přišlo mi 용기가 생기고 odvaha, smělosti. 기도하면 되지. A že já jsem říkal, 하나님은 나를 쓰려고 택하셨으니 když Bůh mi povolal, 하나님이 챙기시겠지. a že Bůh se postará. 이 믿음으로 나가면 Když to vírou 하나님이 해결해 주지 않은 적이 한 번도 없어요.
Prawie tak to, gdy z wirusem kracie, pokażcie Bóg to jednak w tej 지금까지 sytuacji. 하나님은 그래서 제가 하나님 공급자 하나님이라고 말하는 거예요. Proto dotyczy, tam Bóg je mój zaopatrzyciel. 지금도 하나님이 얼마나 많은 일들을 시키는지 몰라요. Dotyczy, toli Bóg mi dawa pracę. 여러분 저는 공식적으로 은퇴를 했어요 교회에서. Ja jestem oficjalnie już jestem jako na ducho, już nie jestem jako 옛날에는 중국 선교사였지만 Wcześniej jestem był misjonarz w Chinie. 이제는 저를 공급해 주는 데가 없어요. Też nikt mi jako nie dawa finanse jako na 그러나 지금은 전 세계로 가게 돼. Ale 하나님 też 만드셔. do całego świata muszę chodzić. 아프리카도 가고 Do Afryki, 체코도 오고 do Czech, 제가 다음 주는 독일에 가고 przyszły tydzień do Niemiecka, 오타리도 가고 저 오스트랄리아 저 호주도 가고 do Australii, 미국도 가고 do Ameryki, 아시아는 뭐 말할 것도 없고 Azji, ani ja to nie cikam. 그래서 제가 6월 달에도 파키스탄을 가요. Z czerwca do Pakistanu. 그 다 돈이 필요한데요. Czemu to potrzebuje pieniędzy? 내가 돈이 어디 있어요? Gdzie mam pieniędzy? 하나님 아시죠? Możecie tu wyjść. 주여 믿습니다. Ja to uwierzę. 하나님이 한 번도 채워주지 않은 적이 없어요. Ani jeden, nigdy nie był ani jeden, gdyby Bóg nie dał. 할렐루야. Halleluja. 여러분 하나님 살아계십니다. A Bóg jest żywy. 그런 하나님 자꾸 만나야 돼요. 그러니까 저희가 가장 어려웠던 시절이 지금은 하나님을 감정하는 가장 높은 산을 만들어줍니다. Prawie my potrzebujemy poznać, a zażyć Boha. Prawie pro mnie największy chora ciężki, jak to ciężkości, to było pro mnie największe pożegnanie. Dnes już mówię o tym świecie. 그러니까 환란을 두려워하고 피하네. Prawie kto się boi słożenia, a sto ucieka, 사단 마귀가 어떻게 생각했어? jak to może myśleć Satan? 너 이거 옛날에 도망갔잖아. A przecież się tak uciekał. 내가 널 알아. Ja cię znam, 네 수준을 알아. ja znam 야, twoje 네가 뭘 하니? co ty działasz, co 예, wiesz? 이 백. Nie no. 그러면 저 도망가. A potem człowiek czasem ucieka. 근데 난 할 수 있어. Ale ja muszę. 너 나 알잖아. Ty to wiesz mnie. Ty 옛날에 znasz. 내가 그 어려웠을 때도 하나님을 의지하고 나갔잖아. Minuli, jak jsem měl těžkosti, trápení, ale já jsem závislý, já jsem spoléhal Pána a jsem kráčel. 믿음으로 다시 도전하고 나가면 Když zbylo tyto výzvy, 사단 마귀는 한 길로 왔더니 여기는 따라가는 právě 것입니다. Satan jednosměr nás zautočil a 7 cesty on musí utéct. 아멘 아멘. Amen. 그게 예수 생명이거든. To je Ježíšovo život. 아멘. 그래서 36절에 보니까 바나바라는 사람이 구브로에서 난 레이족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바나바라 하니 그가 밭이 있으며 그 값을 가지고 사도들의 바람을 두리라. Tady verši 367. Josef, který od apoštolů dostal jméno Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení. Levita původem z Kypru prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů. 그러니까 이 바나바는 그 당시에는 그냥 예수님의 제자지 12제자는 아니었잖아요. V té době Barnabáš byl učeníkem Ježíše, ale nebyl mezi 12. 그 바나바가 헌신을 하는 거야. Právě Barnabáš, jako on opravdu obětoval, co on mohl udělat. 자기 땅을 팔아서 그 값을 사도들에게 갖다 주고 해서 교회에 헌금을 하는 거야. Právě on prodal své pole, přinesl apostolů a dal jako dar do církve. 여러분 교회도 그렇게 돼야 되는 것이. I právě v vaší církvi musí se říct tyto věci. 이게 믿음으로 충만하고 하나님이 살아계시면 아니 저절로 그렇게 되는 거예요. Právě člověk, když je plný víry, že ví, že opravdu skutečně Bůh je živý, tu ty věci přichází jako samozřejmost. 하나님이 성도들에게 보너스를 줘요. Právě Bůh dává jako člen bratřům, sestrám jako bonus. 갑자기 돈을 뭐 한 1,000만 원을 주는 거야. Najednou přijde jako 100 000. 아, 나는 하나님 나라에 선교해야 되겠는데 나는 교회를 위해서 선교해야 되겠는데 헌금해야 되겠는데 생각을 했는데 돈이 딱 갑자기 들어와. Když má srdce
ja nie chcę do zboru dać pro misję, ale ja to momentalnie nie mam, ale ma serce, Bóg to widzi, a Bóg pośle te pieniądze. 그래서 하나님이 다 채워주시는 거예요. Prawda, tak tu myślałem, że Bóg weźkiery potrzeby On napełniuje. 제가 우리 교회를 우리 처음에 교회 세울 때는 교회 질 때는 성도가 몇 명 없었어요. Poprvé, na začátku, když jsme budovali církev, jsme neměli hodně lidí ve sboru. 성도가 몇십 명이었어. To několik, já nevím kolik, jako několik. 근데 주로 선교사들과 유학생들밖에 없어. Většinou ty byli studenti ze zahraničí. 그러니까 헌금할 사람이 없는 거야. Právě nebylo, kdo by dával dary do sboru. 근데 하나님이 교회를 사랑해. Ale Bůh říká, aby jsme 기도하는 mohli budovu. Když jsme 저는 mohli, aby jsme 교회를 렌트해야 돼. 월세를 내고 얻으려고 했는데 기도를 하는데 하나님이 사라. Já jsem chtěl pronajmout pro církevní budovu, ale Bůh pořád mi vnuknul, aby jsme koupili. 그 내가 겁이 나잖아. Já jsem se bál trochu. 아니 이 성도들을 만드는데 어떻게 사요? Ani nemáme tolik lidí ve sboru, jak máme koupit? 근데 그럴 수밖에 없는 상황이 뭐냐면 우리 교회를 갑자기 정부가 비준을 내줘 공식 인정을 해준다고 통보가 내려온 거예요. Právě co bychom, jak to bychom mohli to koupit? Najednou stát, čínský stát říká, naše církev tě uzná jako oficiálně. 하나님의 은혜, 완전 To 은혜로 je opravdu milost 그렇게 Boží. 된 거예요. To je milost Boží. 중국에서 교회를 공식적으로 세운다는 건 불가능하다는 때예요. Právě v té době v Číně, aby církev byla oficiálně, to bylo nemožné. 근데 하나님이 우리 한인교회를 공식적으로 교회를 세우게 해준다는 거야. Právě Bůh to umožnil takto, naše korejská církev, aby byla oficiálně. 그런데 문제는 렌트를 해가지고는 안 되는 거야. Ale problém je, když máme pronajmout, to nás neuzná. 정부가 인정할 만한 공간이 돼야 되고 Právě potřebujeme mít svoje prostor, který stát může uznat. 이 소방 장치도 있어야 돼. Všechno ty hasičský přístroj taky musí být. 또 뭐 다른 건물과 독립돼야 돼. Musí být oddělen od jiné budovy. 뭐 이런 조건이 많아요. Tam jsou nějaké spousta 그 podmínky. 돈이 없는데 어떻게 그런 걸 삽니까? Když jsme neměli peníze, jak bychom mohli koupit takové 그렇지만 뭐 안 알아볼 수는 없어요. 여기 제가 알아보니까 우리가 생각할 수 없는 정도의 돈이에요. Já jako přesto jsem scháněl, ale to stálo tak tolik, ani jsme neměli představu. 그런데 어느 분이 전화가 왔어요. Najednou někdo mi zavolal. 그분이 이제 저를 중보해 주는 분이에요. 권사님이시죠. Právě ona je starší sestra, ona pořád za mě se modlil. 요즘 뭐 별일 없냐? Ona se ptá, jak se máte? 권사님 그러지 않아도 이런 일이 있어가지고 우리가 교회를 지금 사야 돼요. On řekl ty starší sestry, který se modlí, že my máme teď takové situace, my potřebujeme koupit budovu. 권사님 기도해 주세요. Modlete se za to. 그분은 그 헌금할 사람이 아니에요. 헌금할 수 있는 능력이 아니에요. Ona neměla jako takové možnost, aby dávala dary pro církev. 근데 그분이 며칠 후에 또다시 전화가 왔어요. Za několik dní ona mi znovu volala. 선교사님, Misionáře, 이제 좀 있으면 누가 전화가 갈 텐데 za chvíli někdo bude vám volat. 그분이 교회를 사줄 생각이 있으니까 잘 말하세요. 그래요. On má srdci koupit budovu, proto domluvte se. 그래가지고 전화가 왔어요. On mě zavolal. 그래 나보고 선교사님이십니까? 난 모르는 분이에요. On se ptal, jestli jste misionář, já jsem ho neznal. 네, 그렇습니다. Ano, já jsem. 그 지금 보고 있는 교회가 얼마 정도 됩니까? Jak jste teď vzýval tu budovu, kolik stojí? 그래서 내가 얼마라고 얘기를 했어. Jsem řekl, kolik tolik stojí. 그랬더니 딱 그 돈이면 됩니다. On říkal, přesně ta částka. 계약하고 오세요. Jděte dělat smlouvu. 깜짝 놀랐죠. Jsem se lekl. 모르는 사람이 A jako neznámý, který ho nezná. 그래가지고 돈이 들어왔어요. Přišlo peníze. US 달러 13만 불이면 얼마나? Dolarů, $130,000. 130. 그게 20년 전이에요. To je před 20 lety. 그래가지고 그 돈이 딱 들어오니까 교회를 짓고 장식하고 다 하니까 교회가 요만한가? 요만한 데다가 부속정전이 있고 이렇게 부속실 있고 이 교회 정도만 해요 이렇게. Tak jsme koupili, opravovali, obzdobili,
hlavní sál a ještě menší sál, jako skoro takové velikosti hlavní sál. 교회가 완성이 된 거예요. Což jsme všechno upravili. 할렐루야. Aleluja. 누가 하십니까? Kdo to udělal? 하나님이. Bůh to učinil. 그리고 종에게 살아 그렇게 살아. Aby skopil. 순종했더니 한 권사님을 통해서 그 돈을 낸 사람이 그 권사님의 친구야. Bůh mi řekl, aby jsem koupil, tak jsem poslouchal. Právě který mi poslal ty peníze, to byl jak tak sestra, jak se modlil za mě, její kamarád. 여러분 모르는 사람인데 그 들어주기가 쉽겠어요? 돈이 지금 한두 분이 아니고. Vůbec neznámý člověk by mohl udělat takové věci. 근데 이분이 소원이 있었어, 소원. Ale on měl ve svém srdci 내가 touhu. 중국에 선교센터를 짓겠다. On měl touhu v Číně, chce udělat misijní centrum. 그리고 돈을 준비해 놓은 거야. A on tak proto připravil peníze. 근데 친구가 얘기를 한 거예요. Že jeho kamarádka mluvila. 아브라함 선교사가 있는데 이런 걸 원한다. Tam je v Číně misionář Abraham, 그리고 který vidí. 손을 들어서 내가 살게. On řekl, jo, já to koupím. 할렐루야. 야, 하나님은 너무너무 놀라우시네. Bůh je opravdu úžasný. 이런 얘기를 하려면 너무너무 많은 거예요. Vyprávěl takové příběhy, to je strašně moc hodně. 그러니까 사역이 어려움이 아니라 사역이 너무너무 신나고 기대하고 야 어떤 일이 벌어질까 올해는 어떤 일이 벌어질까 놀라운 일이 생기는 거예요. Protože jako služba pro mě jako nebylo, jako nepřišlo mi, že je to těžké, jako očekávat. Tento rok, co se bude dít, potom čase, co se bude dít, ta očekávání jsem měl. 아멘. Amen. 여기 초대교회 보니까 집사들이 자기 땅을 팔아서 헌금을 하고 Raní církev, ty diakoni, oni prodávali své pole a přinesli do církve. 자기 있는 것을 아까워하지 아니하고 나눠주고 Oni jako, jim nebylo líto, co oni měli dát. Prostě oni štědře přinášeli. 왜 이런 일이 생겼을까? Proč se dělo takové věci? Jak se to mohlo stát? 베드로와 요한이 감옥에 붙잡혀 갔다가 Petr a Jan, oni byli uvězněni. 하나님의 놀라운 역사가 풀어지는 걸 보니까 Právě Boží mocně působení byli propuštěni. 성도들이 성령 충만함을 받고 Bratři, sestry v církvi byli naplněni tu 믿음이 výstavu. 회복된 겁니다. Právě jejich víra byla obnovena. 그러다 보니 헌금이 들어오고 Tak to potom už 헌신이 přicházeli k tálu. 들어오고 서로 사랑하고 Více oni měli tu lásku jedním druhým. 역사를 일으키는 교회가 된 것입니다. Právě ta církev už byla takový způsobená církev. 어제 그 제가 보여드렸던 사진 Včera jsem vám ukázal, 그 완전히 쓰레기 마을에서 to je město jako smetiště. 어마어마한 교회 2만 석을 가진 어마어마한 7만 명 성도가 모이는 교회가 만들어진 거예요. Mají tam 20 000 židové a mají 70 000 členů. 할렐루야. Haleluja. 여러분이 그 믿음이 있습니까? Vy máte takovou víru? 할 수 있습니까? Můžete to? 믿음 있는 자는 아멘 하시기 Kdo má 바랍니다. víru, řekni amen. 아멘 아멘. To je amen. 예, 그랬더니 5장의 앞부분만 좀 할 건데 5. kapitola začala. 아나니아 삽비라 사건이 나와요. Tady zde Ananiáš, událost 사단이 Ananiáš. 지도자를 공격했는데 실패했어요. Satan, v 4. kapitole Satan útočil půdce, ale neuspěl. 그 사단의 공격을 물리치면 부흥이 일어나는 것입니다. Právě Satanovou útok, když odháníš, vítězíš, tam přijde probuzení. 그러니까 초대교회가 더 든든해지고 더 강력해졌어요. Právě skrze toho raní církev bylo ještě posilnění a byli 근데 silnější. 사단 방에 가만히 있을까? Co myslíte, Satan jako pořadě bude ticho klidu? 뒤를 한 발 물러섰다가 Jeden krok couval 다시 공격을 하겠죠. a znovu tady zde můžeme vidět, jak útočí. 이제는 지도자를 공격하는 게 아니라 Už teď neutočí jako vůdce, 교회의 연약한 자를 공격하는 것이죠. v církvi, který je slabý, zautočí. 연약한 자는 금방 넘어지잖아요. Protože kteří jsou slabí, oni snadno padne. 아나니아 삽비라라는 사람이 있어요. 아나니아와 삽비라 부부가 있는데 Tady zde jsou manželé Ananiáš a Safíra. 이 사람들이 딱 보니까는 스데반이 이
이 스데반이 아니라 바나바가 땅을 막 헌신을 하니까 사람들이 칭찬하고 막 이런 분위기가 되니까 Práve Anáš a Safira videli, že Barnabáš, on prodal pole, prinesl počkej, a lidé z toho je pochválili, měli radost, oni to viděli. 그리고 자기도 나도 한번 해보자. Taky uděláme to taky. 그래서 나도 땅을 팔자. Tak taky prodáme pole. 그래서 그 땅을 헌금하자. Prodáme pole a přineseme do církve. 그리고 막 미리 떠버렸어. 내가 이 땅을 팔면은 napřed oni začali asi mluvit. 내가 이 땅을 팔면은 베드로 사도님께 다 갖다 드릴 거예요. Všechno přineseme do církve. 그리고 팔았어요. Oni tam prodali. 좋은 가격으로 팔았어요. Dobrou cenu, za dobrou cenu oni prodali. 돈을 만지니까 갑자기 아까운 마음이 드는 거야. Když viděli peníze, měli v ruce peníze, tak přišlo takové jako, bruzelo jim to. 너무 커. Z těch hodná velká část, 이거 좀 떼야 되겠다. trochu necháme na straně. 내가 아내하고 같이 상의해가지고 S manželkou se domluvili, 요만큼을 속이자. řekneme jim, za tuto jsme prodali. 그리고 나머지만 갖다가 드렸어. Nechali jedno na stranu, co oni oddělili, to přinesli do církve. 이게 판 값을 다냐 물으니까. Petr se ptá, to je všechno, za co jste prodali? 네 맞습니다. Ano, to je všechno. 그랬더니 베드로가 뭐라 그러니까. Potom co řekl Petr? 너는 어찌하여 사탄이 내 마음에 들어가서 네가 성령을 속이고 딱검을 말을 감췄느냐? 사람에게 거짓말한 것이 아니요 하나님께로다. 이렇게 말하죠. Právě Petr mu tady řekl, že ovládl Satan, že si lhal Duchu Svatému, proto si ukryl část penězí za to pole. 그래서 아나니아가 죽어버렸어. Ananiáš zemřel potom hned. 그 자리에서 꼬꾸라져 죽었어요. Na místě on zemřel. 그래가지고 그 시체를 갖다가 묻어버렸어요. Mladí odnesli a pochovali ho. 근데 이 부인 사피라는 부인은 그 소식을 모르고 또 교회에 왔다가 Právě Safira, jeho manželka, ona nevěděla, co se stalo. 베드로를 만났어요. Potkala s Petrem. 베드로가 말합니다. A Petr říká, 네 남편이 헌금을 가져왔는데 그게 다냐? on se ptá, pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz? 그랬더니 네 맞습니다. A ona říká, ano, za tolik jsme prodali. 그랬더니 베드로가 뭐라 그런가 9절에 너희가 어찌 함께 깨하여 주의 영을 시험을 하느냐? 보라 내 남편을 장사하고 오는 사람들이 발이 문 앞에 이르렀으니 또 너를 메어 나가리라. Právě 9. verš Petr i říká, to jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova ducha? Řekli na to Petr, poslouchej, za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže a vynesou i tebe. 그래서 하루의 졸지에 부부가 다 죽어버린 거예요. Za den manželé oba zemřeli. 얼마나 두렵습니까? To jak to je váze, to je. 아니 헌금을 뭐 하라 그런 것도 아니에요. A ani on Petr nikdo jim neřekl, aby dávali dary. 자기들이 한다 그런 거예요. Oni sami jako řekli, že to dáme. 근데 자기들이 속인 거예요. Oni potom sami se oklamali, lhali. 하나님은 그걸 다 보고 계셔. Ale všechno Bůh tyto věci viděl. 그리고 다 치신 거예요. A Bůh je. 이 초신자들을 통해서 교회를 병균을 들여보내려고 한 거죠. Právě Satan tady skrze tyto slaví ho a chce, aby církvi přineslo takový zkaz. 지금은 어떨까? Jak je to dnes? 이런 일이 없을까? Nedějí se tyto věci? 없을까? Není? Nedějí se? 있어요. 근데 지금 교회 가서 죽었다는 얘기 들었습니까? Slyšeli ty dneska někde v církvi kvůli tomu někdo zemřel? 못 들었지? Neslyšeli jste. 그럼 지금 왜 안 죽이실까? Proč se dneska nezabije? 그래서 어떤 사람은 그 이상하다. 옛날에 이렇게 죽었는데 이거 가짜 아니야? Oni nechtěli říkat, v té době zemřeli, to asi to dneska se neděje, tam možná může být falešný. 이거 뭐 사도들이 이거 성도들 헌금하라고 강요하라고 이렇게 한 거 아니야? Někteří říkají, apoštolové možná, oni to udělali, aby lidé dávali peníze, to vymýšleli. 이런 일이 왜 일어났을까? Proč se dělo tyto věci? 바로 그 비극의 원인을 한번 보겠습니다. Můžeme vidět důvod. 하나님보다 사람을 더 의식합니다. Právě oni víc jako byli
videli, dávali důraz na člověka než na Boha. 이 아나니아 삽비라는 바나바처럼 주목받고 싶어하는 인간들이 질투심이 있었던 사람이에요. Právě Ananiáš a Zafira, oni viděli na Barnabáše a oni chtěli být takový viditelní, aby lidé na ně viděli a uznávali. 이 아나니아 삽비라는 부부가 아니 한 사람이 잘못하면 한 사람이 안 돼. 하나님 두렵지 않아 이러면서 끌어내려야 되는데 둘이 서로 더불어 함께 꾀를 내가지고 이렇게 거짓말했단 말이에요. Právě jsou manželé, možná jeden z nich mohl říct, ne, nemůžeme to dělat. Jeden z nich mohl to říct, ale oni spolu to soudli a lhali. 부부가 함께 거짓말에 동참한 것입니다. Právě manželé spolu zúčastnili na to lži. 그리고 회개의 기회를 거절한 것입니다. A tady zároveň oni odmítali příležitost pokání. 베드로가 분명히 물었 이게 다냐? 물었을 때 그 Petr jasně se ptá, to je všechno? 회개의 기회였어. To je příležitost pokání. 그때 깨닫고 아니에요. 제가 얼마나 감췄어요. Tehdy oni mohli jako uvědomit, a není to všechno, co jsme 라고 schovali. 했으면 하나님이 용서해 주셨겠지. Kdyby přiznali, tak Bůh by mohl 남편이 odpustit. 아내랑 거짓말을 싹입 닦으면서 거짓말을 해요. Oni úplně zapírali a lhali. 그래서 엄중한 징계를 한 것입니다. A proto přísně Bůh jako trestal. 그래서 하나님 아나니아 삽비라는 즉시 죽었어요. Proto Ananiáš a Zafira oni zemřeli. 이는 초대교회가 아직 어린 싹 같은 교회이기 때문에 큰 죄가 확산되어서 이 병균의 이 싹에 오염되는 싹을 말라비틀어지게 하는 일이 없도록 하나님께서 그렇게 구원 계획에 지장이 생기지 않도록 하기 위함이었다라고 보는 겁니다. Právě raní církev byla ještě jako mladá církev, nebyla ještě vyspělá. Proto, co mohlo je jako zkázet tyto malí kmeny, tyto malí, jako, aby nekvasilo celá církev. To Bůh proto musel vyřešit, aby ta církev mohla růst pro dílo spasení. Bůh to nemohl nechat, aby kázilo církev. 교회 밖의 시험은 교회를 강하게 만들지만 교회 안의 시험은 교회를 분열시키고 무력시킨다고. Právě pro následování nebo nějaké soužení mimo církev, tyto věci posilňuje církev, ale když uvnitř církev, když se dějí takové věci, církev oslabuje. 이 일을 듣는 사람들이 다 크게 두려워했다라고 성도들의 반응이 기록되어 있습니다. Právě tam píše, každý, kdo slyšel o tom, co se dělo s Ananiášem Zafirem, oni byli ještě víc jako posilněni, oni si 여러분이 영적 전쟁을 알아야 돼요. Proto my musíme poznávat duchovní boje. 사단은 오늘도 우는 사자같이 돌아다니며 산 길자를 찾고 있습니다. Právě i dnes i Satan obchází jako řvoucí lev, hledá, koho by mohl sežrat. 때로는 교회의 지도자를 치기도 하고 Někdy jako on zautočí vedoucího v církvi, 그 실패하면 교회의 성도들 어린 신자들을 치기도 하고 když neuspěje, on zautočí toho nejslabšího v církvi. 수시로 교회가 그 어려움 때문에 제대로 시험 들어가서 분열이 되고 제대로 하나님을 하지 못하도록 만드는 것입니다. Právě on dělá církev, aby skrze takové věci, aby to nerostlo církev. Právě stále on to působí v církvi takové věci. 그러나 이 초대교회는 아나니아 삽비라 사건이 있었지만은 Rádi církev tam události dělo Ananiáše Zafire. 거기서 이제 흔들리지 않고 다시 마음을 먹어서 12절에 보니까 사도들의 손을 통하여 민간의 표적과 기사가 많이 일어나며 믿는 사람이 다 마음을 같이하여 솔로몬 행각에 모이고. Právě když se dělo tyto, oni si nepochybovali nebo nebyli kolísaví, ale naopak oni byli ještě více sjednoceni. 12. verš říká, rukama apoštolů se děje mezi lidmi dělo mnoho divu a zázraku a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomonově sloupově. 심지어 병든 사람을 메고 거리에 나가 침과 요에 누이고 15절입니다. 베드로가 지날 때에 그의 그림자라도 누구에 덮일까 바라고. 15. verš. Dokonce vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali je na ulici, aby na některého z nich alespoň padl Petrův stín, až půjde kolem. 교회는 부흥하고 성장한 것입니다. Právě církev rostla a ještě víc byla posilněna. 할렐루야. Haleluja. 우리
스펀적 휴식, 10분간 휴식입니다. 10 minút prestávku budeme. 네. 직장 다니면서 사업하면서 이렇게 공부하기가 절대 쉬운 일은 아니에요. Není to lehký, když chodíte do práce nebo podnikáte a zároveň takhle chodit do školy. 그래서 이왕 여러분들 시간을 드리고 왔으니까 집중해서 우리가 잘 듣고 또 믿음을 또 향상시키고 신앙을 또 좀 하나님 뜻에 따라 잘 따라갈 수 있길 바랍니다. Přesto jste jako přišli, proto ten drahý čas budeme společně opravdu být zaměření a soustředění. 할렐루야. Ať naše víra je posilněná, ať rosteme v tom. Amen. 오늘은 찬양하는 분이 없나? 누가 다른 사람 찬양 Dneska nikdo nemůže chválit. 찬양하고 할 분. Miša je někde nemocný. On je nemocný. Má teploty, nebo měl teploty. Aha. Jolava, chovadíme. Davide, nebo Miloš. Nemáme kytaru tady. Emil a David. Tak co umíte jednu chválu, dejte spolu. Davide Jai má. Můžete kytara. Co? Kytary? David taky budeš na to. Taky na klavír, Je Davide. na klavír a budeme všichni chválit. Emil, tata. Chválu. Tak pojďte. Mám kytaru. To nevadí. 워낙 찬양을 잘해서 Chválu. Nemusíme tam. Pojď dopředu, když jsi bez chválu jednou. 기타를 갖다가 Neznám to. Je. Třeba to. Jakou chcete? Postaneme a budeme chválit. Amen. Haleluja. Dobře, ty umíš mluvit, kytaru. Teď, jo. Co? No. Dečko. 네, 예. 근데 이제 우리가 5장에서 살펴보기를 그렇게 이제 초신자들을 사실 사단마귀가 초신자들을 공격해서 넘어뜨리려고 했지만 또 교회가 그것을 잘 수습해서 큰 또 부흥과 발전을 경험했다는 얘기를 했는데 Právě 5. kapitole jsme mohli vidět, že Satan zaútočil v církvi, to je slabšího, ale církev právě v tu situaci dobře to zvládli a vyřešili, zároveň přineslo posilnění a ještě víc probuzení. 사단마귀가 가만히 있지 않아요. Právě Satan, on nezůstal pořád, aby nedělal nic. 그래서 이번에는 17절, 17, 18절 17 a 18 verš 보십시다. můžeme číst. Tehdy povstal velekněz a všichni jeho stoupenci, totiž se setkal k Saduceů, naplnění nenávisti. Nechali apoštoly a vsadit do veřejné věznice.
대제사장과 그와 함께 있는 사람 즉 기득권 측이죠. 사두개의 당파가 그 마음이 시기가 가득한 거야. 이 사람들은 뭐 종교 때문에 하는 게 아니라 기득권을 유지하기 위한 권력층이에요. Prawie Peleknie, a Sauce, oni tady, že plně nenávisti, oni nedělali tyto věci kvůli náboženství, ale kvůli jejich ty vliv, jejich tu moc, tom, jak oni měli vliv. 민간의 신흥 종교가 막 일어나니까 Právě tam vznikla mezi lidma křesťanství, jak porostla, 다시 지도자들을 붙들었습니다. a proto znovu tady zatkl jako vůdcové 그래가지고 옥에 가두었어요. a vězni zavřeli, to vězni. 옥에 가두었는데 천사가 와서 옥문을 열고 그들을 또 풀어내서 성전에 나가서 저 밖에 서서 생명의 말씀을 전하라 이렇게 말합니다. Právě Petr a Jan, oni byli vězni a tam přišel anděl. Anděl otevřel záraz a oni byli ven a venku začali kázat. 그러니까 이 사단과 성령의 이 엄청난 영적 전쟁을 여러분들이 이해하셔야 돼요. Právě dobře musíme porozumět ten duchovní boj, jak Satan bojuje a zároveň jak Duch Svatý bojuje. 성령은 교회를 세우려고 하고 Duch Svatý si můžeme vidět, jak posilní a postaví církev. 또 사단 마귀는 교회를 무너뜨리려고 하는. A tady zároveň můžeme na druhou stranu, Satan nějak se snaží skryt tyto věci, aby církev padla. 이 치열한 영적 전쟁이 계속 일어나는 겁니다. Právě tady můžeme vidět usilovně, jak tento duchovní boj. 원래 교회가 그런 거예요. Právě to je církev, je to takhle to je. 그렇지만 우리가 그리스도 안에 있으면 승리하리라. Ale přesto, když my zůstáváme v Kristu Ježíš a my vítězíme, 그것을 예수님 가르치셨고 protože Ježíš o to učil 보여주셨고 a ukázal 또 그 능력을 우리에게 성령으로 부어주셔서 a nám dal tu moc skrze Ducha Svatého. 예수님은 승천하셨지만 우리도 교회를 지킬 때 그런 도전이 있겠지만 A právě Ježíš, i když šel do nebe, ale on nám dal Ducha Svatého, když sloužíme v církvi, budou hodně výzvy. 두려워하지 말고 A říká, aby jsme se nebali, 걱정하지 말고 aby jsme nedělali 나를 starosti 믿고 a aby jsme věřili Ježíše. 믿음을 진전시켜라. Aby jsme kráčeli ve víře. 그럼 내가 도와주리라. A Ježíš říká, já vám pomůžu. 이것을 보여주는 거예요. Právě si tam můžeme vidět, že Ježíš o tom ukazuje. 여러분 교회가 평온하게 이렇게 되는 게 아닙니다. Právě církev není tam vždycky jako klid. 늘그 교회를 흔드는 세력이 있다는 거예요. Právě vždycky nějaký, můžeme vidět, někdo pořád církev třasa. 그래서 이 영적 전쟁을 잘 이해하고 기도함으로 이거를 이겨내야 되는 것입니다. Právě musíme dobře porozumět ten duchovní boje, proto potřebujeme se modlit a zvládnout a vítězit. 결국은 그들이 옥에 가두었으나 천사가 이 수갑을 풀어가지고 내놓는데 어떻게 A 이기겠어요? i když jako ty apoštolové byli ve vězení zavření, ale anděl přišel, je otevřel dveře a vysvobodil. 그러면서 5장 32절 보십시오. 5. kapitola, verš 32, 먼저 29절 한번 볼까요? můžeme číst 29. 아무리 베드로와 사도들을 핍박을 해도 그 대답 한번 보세요. 29절. Tolik apoštolové jako byli jako pronásledovaní, vyhrožovali je, ale jak oni apoštolové jak odpověděli. Můžeme číst společně. Petr a apoštolové odpověděli, je třeba více poslouchat Boha než lidi. 사람과 하나님께 누구에게 순종하는 것이 좋겠느냐? Komu mám poslouchat, člověk nebo Boha? 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리시고 그러면서 그를 높여서 임금과 구주로 삼으셨느냐라. Právě Ježíše, který vy jste ukřižovali a Bůh ho vzkřísil a učinil z něj kráľmi. 32절에 32. 우리는 이 일의 증인이요 하나님 자기에게 순종하는 사람들이 주신 성령도 그러하니라. To jsem říkal, to je 31, verš 32. A my jsme svědky těchto věcí a rovněž tak Duch Svatý, jehož Bůh udělil těm, kdo ho poslouchají. 그러니까 이 싸움이 끝나지 않을 것 같잖아요. Právě tady vidíme, že ten boj nekončí. 이 기득권층들은 잡아들이려고 Právě ty kněži, oni chtějí jako zadržet. 하나님의 성령은 돕고 Ale zde můžeme vidět, jak Duch Svatý jim pomáhá. 그거를 중재한 사람이 가말리엘 바리새인인
가말리아라는 사람입니다. Mezi nimi tam přišlo, jako, jak je, tady můžeme říct, že 34 Gamaliel mezi nimi stál. 이는 이 사상과 이 소령이 사람으로부터 났으면 무너질 것이요 만약 하나님께서 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리 하나님 대적하는 자가 될까 하노라 라는 지혜로운 결단을 내렸어요. Gamaliel přimuloval a dal moudré jako řešení. Tehdy vstal ve veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel. Učitel zákona čtení všem lidem, nechal ty muže na chvíli vyvést ven a potom řekl, Izraelite, rozumíte, co s těmi lidmi chcete udělat? 그러니까 더 이상 손을 대면은 만일에 저들이 진짜 하나님으로도 남자들이 너희들이 그 후가를 칠 것이다. Právě kdyby, když oni jsou z Boha, co budete dělat? 근데 저들이 하나님 세우지 않았으면 저러다가 북석 주지 않을 것이다. Právě když nejsou od Boha, oni chvíli budou působit, ale padnou. 그러니까 그냥 내버려 두면 된다. To je lepší nechat je. 이단들이 보통 일어나면은 이런 일들이 있죠. 기성층에서 그 이단을 박멸하려고 그러고 온갖 방법으로 이단을 핍박합니다. Právě když někde vznikne sekta, ale původně jako třeba křesťané chtějí zabránit tu sekta, snaží se různým způsobem, aby oni nemohli dál pokračovat. 그들을 핍박하는 건 좀 당연한 거죠. 왜냐면 잘못된 교리를 전파하니까. Právě jako, proč jako křesťané jako zabrání sekty? Protože oni jako zvěstují nepravdivost. 그럼에도 불구하고 폭발적인 성장을 한다 그러면 그것은 하나님이 하시는 일일 수도 있는 겁니다. Právě zde tady on to říká, když dál poroste, to může být od Boha. Když nebude od Boha, to padnou. 그래서 새로운 교파로 나오는 거예요. Právě jako dneska taky můžeme vidět, někdo může říct, to je sekta, ale když oni rostou, pokračují, nikdo nezastaví, vznikne ještě další nějaká 그러니까 천주교가 유럽을 전체를 지배했었잖아요. Právě doba, kdy katolíci celý Evropa, oni obsadili, katolíci vedli. 그때에 마틴 루터가 나와서 그 천주교를 대적해서 일어났잖아. Právě doba, kdy Martin Luther povstal, on šel proti katolismus. 처음에는 이 마틴 루터가 이제 이단이었죠. Na začátku oni říkali Martin Luther, on je sekta. 그러나 그를 동조하는 사람들이 점점 강해지니까 지금은 기독교가 더 개신교가 더 강력한 세력이 되고 있어요. Právě mnohí přidali Martinu Lutherovi a ono to rozcelo, posilnilo, proto dneska je to protestanci jsou. 근데 또 루터란들이 계속 잘하는 게 아니잖아요. Neznamená, že Lutheráni oni pořád rostou. 또 시간이 지나면 그들은 타락하게 돼요. Časem oni taky jako sklesli. 그들이 또 기득권층이 되어서 Právě oni jako doba chvíli oni měli jako plnost. 형식적이 되는 거야. A už zůstávají jenom formality. 100년, 200년 정도 지나면 그렇게 된다. Právě 100 let, 200 let, na začátku byli silní, horliví, ale úplně čas už ztratí tu. 그러니까 영국에서 감리교가 일어난 것이에요. Potom Anglie povstala jako metodisti. 그리고 또 성결교단이 일어난 것이에요. Luterani, metodisti, potom že další denominace povstávají. 그리고 20세기 들어가가지고 오순절 운동이 일어난 것이에요. 20. století už jako povstala letnictví. 이 새로운 운동이 일어날 때는 항상 이단시 취급을 받죠. Právě vždycky nová hnutí, když projeví nové hnutí křesťanství, vždycky nazývají to je sekta. 그러나 기존의 세력들이 너무 형식화되어 버리면은 생명이 없어지고 그냥 껍데기만 있을 때에는 항상 새로운 생명 운동이 일어나게 되어 있는 거예요. Právě původní ty jako denominace už ztratí tu sílu, až oni jsou jenom formální, jako náboženské lidé, a potom vznikne další, který jako vyžaduje život, vyžaduje to správně. 이 생명 운동은 말씀 운동이며 Právě působení život jsou nové hnutí, to je působení slovo 또 성령 운동인 것이에요. a působení Ducha Svatého. 이 말씀과 성령이 함께 갈 때 새로운 운동이 일어나는 것이에요. Právě slovo o Duch Svatý, když jde spolu,
že nové působení vznikne. 나는 이 체코의 상태를 잘 몰라요. Já neznám, moc neznám české situace. 야누스는 이 말씀을 받아들여서 순교의 화형이 취할 정도로 그렇게 믿음이 뜨거웠던 사람이에요. Právě Janus, on to přijal slovo pravdy, on to na to stál, nakonec kvůli tomu byl upálen. 그럼 1400년대 이미 600년 전에 그런 일이 있었다. Právě 1400 let, před 600 let se stalo tuto události. 그리고 보헤미안들이 일어나가지고 이 모라비안들이 저 헤르누트로 가가지고 거기 모라비안 운동을 일으켰어요. Pojďme, ti moravianští bratři, oni povstali, potom oni šli do Německa, utíkali před pro následování, ne, do Německa Hernut, tam šli. 세계적인 선교 운동을 일으켰잖아요. Svatého. Oni z ní vzniklo jako působení do celého světa misie. 이 세계적인 선교 운동을 누가 일으켰느냐? Kdo způsobil celý svět jako misie? 이 보헤미안 출신들이 일으킨 Právě, 겁니다. kteří vycházeli z Bohemia. 바로 체코인들이 체시. 그 일의 주인이 된 거예요. oni- 야누스는 성경을 체코말로 번역을 했고 Jan Hus překládal Biblii do češtiny. 그 다음에 그 보헤미안들은 성령 운동을 받아들여서 성교 운동을 Ti 발전시켰고 Češi, kteří moravianskí bratři šli tam v Německu, oni tam působili působení Ducha Svatého. 그래서 1700년대에 전 세계 선교 운동을 일으켰던 그 모라비안들이 바로 이곳 그 이 보헤미안 출신들이란 말이에요. Právě v roce 1700 v té době, kteří působili z celého světa misie, to bylo moravianskí bratři, kteří pochází z Česka. Jako 여러분들이 살고 있는 이 땅 출신들이 právě oni pochází právě zde České lidé. 그게 언제는 1700년대야. Kdy to bylo? Před 그러니까 이미 300년 된 이 땅에는 부흥과 핍박에 몰아쳤죠. Právě přes 300 let zde Česká republika byla probuzení a zároveň pronásledování. 그 유산을 받은 여러분들. Vy máte tuto jako dědictví. 물론 집시로만 보면 집시로만 생각하면 또 다른 관점이 되겠지만 Možná když hledíte jenom na Roma, jako na Romy, možná to je jiná hledisko. 이 땅에 부흥의 소식이 다시 들려와야 되죠. Ale Kristus zde znovu z tohoto startu z té země musí vycházet zprávy probuzení. 유럽을 뒤흔들 수 있는 부흥의 소식이 일어나야 돼요. Musí opravdu zde musí povstat probuzení, který zatřásl celou Evropu. 그렇게 되기를 축원합니다. Želám vás všechny, aby se dělo tyto věci. 아멘 아멘. Amen. 아시아의 작은 나라였던 이 한국이 Asie malý stát Korea, 인구도 작아요. 땅도 작고. populace taky málo, Korea je malá. 근데 100여 년 전에 성령 운동이 일어났어요. Přes 100 let tam přišlo působení Ducha Svatého. 새벽 기도 운동이 일어났어요. Tam působení ranní modlitby. 말씀과 기도와 성령 운동이 일어나고 산기도가 일어나고 Působení slovo a modlitby, působení Ducha Svatého, chodili na horách se modlit. 일제의 침략 피압박 민족이었고 Právě korejský národ je takový, který byli japonské okupace. 북한과 전쟁 가운데 완전히 패망한 나라가 되었고 Právě skrze severní Koreje válka, Korea byla úplně zničena. 그러나 70년 만에 기독교의 부흥을 세계적인 부흥을 경험하게 됐습니다. Ale přesto během 70 let přineslo do celého světa největší probuzení. 그리고 전 세계 선교사를 수만 명을 보낸 나라가 되었습니다. Právě do celého světa několik desetitisíc lidé poslali misionáři do celého světa. 누구도 상상하지 못했던 일이에요. A nikdo neměl takovou představu, že Korea dokáže. 이 전쟁 후 폐허가 되었던 이 나라. Korea, která byla úplně zničená skrze války. 전 세계에 선교사를 보내고 경제적인 발전을 이룬 나라가 될 거라고 누구도 생각 못했어요. Protože vysílal do celého světa misionáře, také ekonomicky povstanou, že nikdo o tom neměl představu. 그러나 우리가 보기에는 하나님이 그렇게 하신 것입니다. Protože když my to hledíme do toho, kdo to učinil? 믿는 자들이 25%가 되고 Věřící jsou 25%. 말씀 운동이 일어나고 Tam je působení slovo Boží. 제자 운동이 일어나고 A působení jako vychovávání 성령 učeníci. 운동이 일어나고 A
особени 새벽 기도가 일어나고 ранней молитвы, 철야 운동이 일어나고 ночни вечерни 산 기도가 일어나고 ходи на горах се 구역 예배가 활성화되고 тито яко молитви хора чудесо яко молитви. 수많은 신학교가 세워지고 Толик библейски школи, 하나님의 타치가 있어서 прави Бог доткол, 하나님 앞에 순종하는 종들이 나오므로 прави Бог доткол е 하나님, давали свой живот. 하나님의 이 나라를 축복해 주신 것입니다. Прото Бог женал кое. 지금 보면요, 이 한국은 자원이 없어요. Ние видиме коре нема някакви яко властни здроје. 땅도 작죠. Земја е мала, 그런데 기술력이 있어요. 보니까 але со мале, але то шиковност, зручност. 지금 삼성전자가 얼마나 잘 나갑니까? Днеска видите Samsung, яке тоа е знама фирма. 현대자동차가 얼마나 잘 나가? Хенде ауто, да. 배도 세계 최고예요. Те. 배 만드는. Лоď, те раби ти велики лодњи, тоа е в целом свете најлепши. 무기도 세계에서 미국 다음이에요. Збрање ја би раби Америка, а потом Корея. 그래가지고 폴란드나 이런데 지금 한국 우리가 엄청나게 수출해요. До Полска hodně експорт продаvaj корейски збрање. 그다음 원자력. Електрарна. 그게 상상할 수 없는 일들이 지금 일어나고 있습니다. Прави се непредставителни вещи се деје в Кореја. 하나님이 주신 선물이라고 생각합니다. Јас мислим, че со дар од Бога. Amen. 이 마지막 세대에 이루어져야 될 일들이 한국에 다 최고의 그 한국에서 최고의 어떤 그 품질로 만들어낼 수 있는 제품들이. Прави тento последни час, то и генерација чома се všechno. Прави в Кореја všechno се деје. 제가 Илаве и русни вещи. 한국을 자랑하려는 게 아니에요. Не че хлубим Кореја. 그런 마음 하나도 없어요. Ја немам такове срце. 우리도 몰랐어요. Јас сем ани сем таки 우리는 невежливо. 오로지 예수 잘 믿고 Вече оправду вече. 기도 열심히 하고 Говорили бе се молни. 하나님 부르심에 순종하고 Че се послушно поволање од Бога. 전 세계로 나가서 선교하고 До целого света до јако ми се. 그랬더니 하나님이 축복해 주셔서 Зато виконали, а Бог зачинал жена. 우리나라를 그렇게 세워주고 Бог јако наш народ. 나라가 경제가 발전하니까 народ економика кога се позведне, 전 세계에 선교사들을 보낼 수 있고 да може висила до целого света мисионари. 또 전 세계에서 많은 유학생들이 들어오게 돼요. Се зарани, че приходи и студенти се учи. 그래서 영향력을 끼칠 수 있게 되는 것입니다. Так, што Кореја има такови влив во свете. 하나님이 복을 주셔야 되는 것입니다. Прави муси Бог муси. 지난 2000년 동안 하나님이 유럽을 축복해 주셔서 Прави пред 20 лет Европа Бог жена. 하나님 그렇게 사용하셨어요. А Бог Божи Европа. 그래서 모든 문명이 유럽으로부터 시작됐어요. Кажда та култура вихазила з Европи. 내가 이번에 이집트를 지난주에 갔다 왔는데 Миналите дни јас сум бил Египте. 저 상이집트 수단 근처에서부터 쭉 배를 타고 오고 또 이 하이집트를 이렇게 돌아다녀 보니까 Сега сум се роđен из Египте, ја место Судан, там роđen ја сме ездили. 여러분 그 4000년 전에 애굽이면 세계 최대의 패권 국가 아닙니까? Пред 40 лет Египет, јаки било статус, најсилнейши. 지금은 너무너무 못 살았단 말이에요. Днеска úplne худа. 거리는 그냥 쓰레기고 На улице сами сметища. 먼지밖에 없어요. Сами прах там. 우리 사람들이 오는 이유는 그 무슨 파라오, 신전 이런 거 보러 오는 거야. Лиже там просто ходи, аби ја покарити, ако параону во ти храм, тито вечи. 하나님 어떻게 우리를 축복해 줄 수 있겠어요? Ја Бог може жена. 근데 한쪽 구석의 쓰레기 더미에서 불같이 일어나는 운동이 있다. Але не крај где со сами смети, а там се някакви оген се деje. 그게 그 koptik 기독교인들. То со ти ортодоксни. 그들이 일어나느냐 안 일어나느냐에 따라서 Ја они повстану, не буде повстану. 내 백성, 내 사랑하는 백성이라고 하셨던 그 하나님의 예언이 이루어질 것입니다. Праве се наполњuje, ја Изајашика, мој лид, Египт, мој милован. 여러분 이란이 사실은 이슬람이 들어오기 전까지는 그냥 페르시아 제국이었어요. Иран, днешни Иран, не пришел там ислам, они било Персија. 그런데
거기에 이슬람이 들어오면서 이슬람 국가가 된 거야. Jak przyszło islam, ten stał się 1400년 전에 들어온 거죠. To 1400 lat, przed 1400 lat oni przyszli islamy do Iranu. 그리고 이슬람이 들어와가지고 너무 강권 통치를 하니까 지금 이란이 저렇게 망가지게 된 거야. Prawie islamy przyszli tam, oni jako tvrdzie tam vládli, proto dneska můžeme jak to vidět, jak vypadá tam. 내가 오늘 아침에 유튜브를 이렇게 보니까 Dnes ráno jsem se díval na YouTube. 어떤 그 이란 유학생이 이제 인터뷰를 하는 내용을 봤는데 Jeden iránský nějaký student do zahraničí šel, on měl rozhovor. 우리의 정체성은 페르시아다라는 거야. Naše identita je Persie. 이슬람이 아니라는 거야. My nejsme islám. 근데 지금 이슬람이 돼가지고 나라가 망했다는 거야. Ale dnes podívejme se stali jako islamisti, proto náš národ zkrachuje. 우리는 자유민주주의 국가를 원한다. My chceme jako svobodný, takový svobodný. 그래서 지금 이 정권이 빨리 무너지고 새로운 자유 세계가 들어서 가지고 자기들 히잡도 벗고 그리고 자기들도 마음껏 활동할 수 있는 그런 나라가 되길 바란다고. 아주 간곡히 있다. Opravdu nám naléhavě říká, my chceme, aby padla tady ta vláda, my chceme svobodu, všechno to, co oni zakryvají, chceme to sundat a žít normálně a svobodně. 이집트도 마찬가지예요. Egypt také stejně. 곱틱은요 마가 12제자 중에 마가가 알렉산드리아 가가지고 세운 첫 번째 교회가 마가 교회예요. Právě to ten, kde je ortodoxní, tam Marek, kde tam přišel, tam jak zakladatel církev. 그래서 400년 동안은 그 곱틱 교회가 이집트의 주종 교회였어요. 400 let v Egyptě ty ortodoxní byli hlavní. 그래서 곱틱어로 곱틱이라는 말이 지금 말로 하면 이집트인이라는 말이에요. Kopti, to jako je kopti, to je Egypt. Dnesní době je to koptický, oni říkají, to je tyto ortodoxní. 그런데 이슬람이 들어오면서 곱틱을 밀어낸 거야. 구석으로 밀어낸 거야. Právě to přišli tam do Egypta islámy. Oni je jako vyhnali, tyto křesťany, proto oni jsou tam dneska úplně na kraji. 하나님을 멀어지니까 Jak když Bůh se díval do toho, 땅은 크고 jako země je velká tam, 그렇지만 영향력이 없어지고 있죠. oni nemají žádný vliv. Egypt samozřejmě ta země je velká, ale nemají sílu. 하나님 가까이 나가야 되는 것이. No, oni potřebují se blížit Bohu. 여러분이 그런 큰 꿈을 갖고 생각하기는 지금 쉽지 않을 수도 있어요. Možná není to tak lehký pro vás, abyste měli takový velký jako mít sen, 그러나 여러분이 먼저 교회를 든든히 세우십시오. ale napřed, první, vy, kteří jste, abyste vy posilňovali církev. 그래서 내가 이제 여기 두 번째로 왔잖아요. Teď jsem tady zde o druhý. 내 마음에 이런 안타까운 마음이 있는 거야. Mám trochu takový jako, jedno takový litost, mrzí mi to. 여기 한인교회를 여러분들이 이 예배를 장을 쓰니까 너무 좋긴 한데 Je to dobrý 감사합니다. jako zde, jak vy používáte tuto prostor korejského sboru. 이게 그때 제가 왔을 때 여기서 공부하고 나서 결정된 거예요. Tady se rozhodlo, jak jsem přišel vyučovat, potom jste přišli sem. 근데 이제는 여러분들이 기도해서 Ale teď potřebujete se modlit, 여러분 교회를 준비하세요. připravte si svoji budovu, 그래서 마음껏 예배할 수 있고 abyste opravdu, abyste uctívali a my shromadili, jak tolik chcete. 새벽 기도도 하고 Ranní modlitby, 마음껏 예배 드릴 수 있다. kolik tolik chcete, abyste mohli uctívat. 여러분 스스로 만들어 보세요. Dělejte vy svoji sílu svým způsobem. 할 수 있거든요. 무슨 말이냐? Všechno je možné 믿는 자에게 그렇지 못함이 těm, 없네. kteří věří. Amen. 여러분 기도하면 Když se budete modlit 하나님 길을 열어주실 a 것이고 Bůh otvírá cestu, 이제 때가 됐어요. už je čas. 그렇지 않고 여러분이 계속 이렇게 떠돌아다니면 Ne, ale když nebudete to dělat, jenom budete se stěhovat tam i tam, 부흥되기 어려운 것이고 je těžké přijít probuzení. 들어오는 성도들을 붙잡아서 Když kdokoliv přichází, musíte je držet. 여러분 세대에 큰 부흥 그 7만 명 성도를 모았던 그 곱틱교회를 한번 생각해 보시고 Představte si
ортодоксни. Днеска имаме 70 люди. 이 체코에서 여러분들이 부흥의 놀라운 기점이 되기를 바랍니다. Значи, оправду хочу, аби сте ви били, hteli оправду принесете пробудение. 아멘 아멘. Амен. 할렐루야. Amen. 예. Ete. Amen. 그래서 40절에 보니 그들이 옳게 사도들을 불러들여 첫 직질함이 예수의 이름으로 말하는 걸 그 마음으로 놓았습니다. Verse 40. A tako poslechli, zavolali apostoli dalje zvičovať a když im zakázali mluviť Ježišové imenu, propustili je. 사도들은 41절에 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의와 불떠나니라. A tak odešli z veľrady z radosti, že sa im dostalo z naše pohrdanie pro jeho ime. 핍박받는 것을 기뻐하면서 Oni z toho radosti měli, že sú pronásledovaní. 여러분도 핍박을 두려워하지 마세요. Proto nebojte sa pronásledovaní. 기독교는 핍박받는 종교예요. Kresťanství vždycky nese pronásledovanie. 핍박받는 걸 두려워하지 말고 하나님께 기도해서 Nebojte sa pronásledovania a modlite sa. 믿음으로 달려나갈 때에 Když s vírou bežíte, 우리 42절 같이 읽습니다. budeme číst verš 42. Každého dne Pán neprestávali v chrámu a po domech učiť a prohlašovať Ježiše za Mesiáša. 아멘. 여러분이 그래서 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도다라고 가르치기와 전도하기를 그치지 말아야 되는 것입니다. Proto vy, jestli ste doma nebo v cirkvi, neprestávajte je učiť, že Ježiš je Mesiáš. 여기 체코의 집시가 얼마나 되나 집시? Kolik sú v Čechách Romové? Kolik počet obyvateľ rómskej? 집시인가가 Půl milionu. Kolik? Půl milionu. Půl milionu. 8만 50만 명. 명. Možná víc. 그 집시 교회는 몇 개나 될까요? Kolik sú rómské církve? Kolik sú rómské církve? Tady po České republice? Skoro v každém městě? To ne. Jo, skoro v každém českém městě, víš? To není. Tam možná o nich nevíš, ale oni jsou všude. Jako hodně je na severu, ne? Kolik? Právě na jeho moc není. Na jihu není, no. Na jeho moc. No skoro dneska v každém městě se vzniklo. Je, v Hradci je, v Táboře je, dole. Brno je jedno. V Brně je, na Moravě jsou dva sbory. Co vedou cigáni třeba přes milost, jako okončen, vedou asi tak- 5 sborů vedou cigáni. Tak 100 církví. 100? Jsou počátá. Kolik? 100. 100? 한 100개 정도? 100개. 100. 혹시 넣었어 제가? Povstávají, Romy teď to povstávají. 지금 막 이렇게 집시교회들이 일어나고 있어? 예. 이거 예언적인 선포입니다. To je prorocké prohlašovanie. 여러분 교회에서 집시의 10분의 1을 책임지십시오. Vaše církev 1/10 Romy sú, aby ste vy vedli. 5만 명의 집시들을 To 여러분들이 znamená 책임지십시오. 50 000 Romy. Amen. 아멘. 할렐루야. Amen. 꿈을 가지면 되는 것입니다. Když máš sen, stane se to. Amen. 성령이 계시면 할 수 있는 것입니다. Když Duch Svatý s námi, můžeme. 제가 우리 중국에서 중국의 우리 준경이라는 도시에서 한국 사람이 3,000명 있어요. Město, kde on Číně sloužil, tam byl obyvatel Korejci, tam bydleli Čech 3 000. 제가 목표를 하나님 10분의 1을 주시옵소서. Pane, dej mi z toho 1/10. Hezky. 그래서 우리 교회가 300명 이상 나왔었어요. Nás do naší domů začali chodit víc než 300. 우리 조영기 목사님도 서울 인구의 10분의 1을 주시옵소서. Pastor Jongižo taky, pane, obyvatel jsou, kolik tolik jsou, z toho 1/10 dej mi. 서울 인구가 1,000만 명인데 Kore milion. 10. 지금은 우리 여의도 성도들과 지성전들을 다 합하면 100만 되는 것입니다. A dneska
všechno jako regionem, všechno dohromady, tak milion 할렐루야. našich jako sborových členů. 그래 여러분들이 다 교회 다님이 되는 거예요. Právě takhle už lidé budou začít chodit do sboru. 만명 교회 다님. 10 000, 데이비도 만명 교회 다님. taky 10 000. 우리 저 에밀도 만명 교회 다님. Ta Emil taky. 여기는 어른이니까 2만 명 교회 다님. Kdo? Ruben. 에밀. A ty 20 000, ty si táta, ty 10 000, ty 20 000. 여러분 5천 명, 만 명 교회 다님이 돼. Každý musíte být jako v tom církvi, jako vedoucí. 할렐루야! 10 000 nebo 5 000. Amen. 우리 믿으시는 하나님 할렐루야! Když řekne amen. 하나님 영광 돌립니다. 구원의 소망. 그러면 Někdy to spasení. 집시가 100만 명 중에 50만 명이라 했지. 50만 명 중에 5만 명이 한 곳에 안 모여도 돼요. Právě to 100개의 교회가 있어도 돼. 500 000 ty Romové nemusí být všichni do jedné místy, ale prostě aby byli. 그리고 지도자들이 모여서 또 훈련받고 또 나가고 이렇게 하면 Právě ty vedoucí se scházejí, budou trénovaní, znovu jdou a slouží. 이 체코의 집시교회를 통하여 이 체코인들을 변화시킬 수가 있는 것이죠. Právě s tímto způsobem skrze romské církve i to český sbor může přijít. Amen. 할렐루야! Amen. Amen. 여러분 예수님이 12제자를 통해 세계를 변화시키려고 했어요. Podívejte se, Ježíš skrze 12 své apostolové chtěl změnit celý svět. 전 세계를 바라보면서 12명을 제자 삼은 겁니다. Protože on hleděl na celý svět, Ježíš hleděl na celý svět. On už měl svoje mysli skrze 12 apostolové. 여러분 벌써 인원이 몇 명이에요? A kolik jste tady? 중학생까지. Tam je ještě základní škola. 오늘 그냥 온 게 아니야. On nepřišel jen tak. 미래에 Amen. 어마어마한 하나님의 사역자야. Budoucnost se stane taky Božím služebníkem. 할렐루야! 할렐루야! Haleluja. Amen. Amen. 믿으면 되는 거. Vírou, když uvěříš, stane se to. 그래서 여러분이 이 땅에서 새로운 부흥을 일으키세요. Proto vy jste, působte nové probuzení. 때로는 어려움이 다가오죠. Ano, někdy budou přicházet těžkosti. 그러나 아무리 어려움이 와도 예수님이 이미 이기셨어요. Právě jakýkoliv těžkosti může být, ale Ježíš už přemáhal. 교회가 기도하고 Církev se modlí, 성령 충만하면 jsou naplněni duchem. 사단 막인 한 길로 왔다 이렇게 따라가는 거죠. Satan, který jednu cestu přišel, on uteče 7 cesty. 할렐루야. Haleluja. 믿음으로 도전하세요. S vírou kročíte. 저는 70이 넘었지만 Mně už víc než 70 let. 여러분에게 그 말을 해주려고 온 겁니다. Tak já jsem chtěl o tom říct k vám. 우리 진성 교사님이 처녀 때 여기 와가지고 Ona přišla jako 30년 svědoma, 이상을 이 수고를 했는데 30 let tady. 집시 속에 들어가서 Ona přišla do mezi Romy. 성육신 한 거 아니에요? 성육신. Jako se, jak to řekne, slovo se stalo tělem. 그래서 여러분이 된 거 아니에요? Jako Romka. 그래서 우리 다윗을 집시로 만든 거 아니야? Že se narodil David. 예수님이 유대인으로 옷을 입고 이 땅에 와가지고 유대인을 되시고 한 것처럼 Jako Ježíš přišel na zem jako Žid. 하나님이 우리 진성교사 마음에 성령께서 감동을 주셔서 Protože Bůh jí dal do srdce, Duch Svatý vnuknul. 누구도 하지 못한 그런 일을 하신 것은 하나님의 뜻이 있는 것입니다. Jiní ostatní, co nemohli dělat, že to dělat, to znamená, tam je už je Boží vůle. 우리 에밀 목사님 Pastor Emil, 그리고 여러분들이 vy všichni, 하나가 되어서 나가면 když se zjednotíte, 능히 이루어지는 것입니다. všechno dokážete. 아멘 아멘. 할 수 있습니다. Dokážete, můžete to. 네. 그 다음에 6장을 보면은 6. kapitola. 6장은 이제 초대교회가 많이 부흥을 했어요. 수만 명의 초대교회가 됐어요. Právě 6. kapitola už je to, ta církev už přišlo probuzení. 여러분
지금 이 유대 이 예루살렘 교회는요 불과 3년 만에 이렇게 된 거예요. 初めてしてたイエルサレムスカチール뱀 7일 딱또 불과 3년 만에 3만 명 이상의 성도가 된 거예요. 여러분 그리고 여러분 왜 못해? Proč vy jste nemohli? 옛날에 그렇게 했는데 왜 못해? V té době oni to mohli a proč dnes? 한국의 전쟁 후에 가장 가난할 때에 Korea po válce nejchudší zem. 조영기 목사님이 22살에 Jemu bylo 22. 저 산꼭대기에다가 천막교회를 짓고 Tam na kopce tam udělala církev se stánem. 5명이 그 예배를 시작해서 5 lidma on začal. 세계 최대의 교회를 만들고 A nakonec se stalo největší církev 전 celého 세계 světa. 사람들에게 큰 감명을 준 것이죠. Právě působil do celého světa. 그래서 전 세계의 큰 교회들이 조영기 목사님 영성을 받아서 그렇게 하나님 큰 부흥을 이뤘던 같이 Právě celém světě největší sbory přicházeli a učili se od něho. 여러분 그때 그 당시에 한국은 세계에서 가장 못 사는 나라 중에 하나였어요. V té době Korea byla celého světa jako jeden z nejchudších zemí. 내게 은과 금은 없거니와 A nemá ani stříbro, ani zlato. 돈이 어디 있습니까? 돈이 Kde měli peníze? 가만히 걸고 깔고 그냥 장풍 치고서 예배드리는 거예요. Spletení slamy na zem dali a nahoru i ty stan. 이런 강대상이 어디 있어요? Kde byly takové kazatel? 사과 상자 덮어놓고 Ty Sáro. jableční krabice z toho udělali 거기에 kazatel. 천 덮어가지고 그걸 강대상으로 썼어요. Tam udělali nějakou latku, zakryli si udělali kazatel. 비가 오면은 막 장풍에 비가 막 새가지고 비가 뚝뚝 떨어지고 Když pršelo, všechno teklo tam. 그 길이 산길이다 보니까 사람들이 올라 그러면은 그냥 흙길에 미끄러지고 자빠지고 해가지고 사람들이 흙투성이가 돼가지고 교회 들어오고 Protože církev byla na kopce a tam, když pršelo, ta cesta byla jako bláta, lidé klouzali a padávali, byli špinaví a tak to přicházeli do sboru. 그렇지만 그곳에서 기적이 일어났습니다. Právě tam se dělo zázraky. 병든 자가 일어났습니다. Nemocní byli uzdraveni, 귀신이 떠나왔습니다. démoni byli vyhnáni. 그곳에 안전뱅이가 일어났어요. Tam ten chromý vstal, 그곳에서 김어거리가 귀를 열었어요. tam hluchý slyšel, 소경의 눈을 봤어요. a slepý viděl. 좌절하고 실패한 자가 성령 받아 희망을 가졌어요. Právě lidé, kteří z života byli úplně skroutaní, oni ze všeho zkrachovali, tam přijali Ježíše naplnění duchem znovu. 순식간에 교회가 몇천 명이 된 거예요. Tak za chvíli už církev byla několik tisíc od lidí. 순식간에 교회가 한국 최대의 교회가 된 거예요. Najednou, to ani netrvalo tak dlouho, se stalo největším sborem. 그리고 10년이 하고 세계 최대의 교회가 된 것이죠. V Koreji největší sborem, potom za pár let v celém světě největší. 지금도 성령이 살아계십니다. A i dnes Duch Svatý tam. 저 여러분 안에 그분이 계셔요. A tu on je v nás. 그분이 일할 수 있도록 우리가 믿음으로 내어드려야 되는 Právě, 거예요. aby Duch Svatý mohl nás použít. 그분께 전적으로 선정하면 Kdy úplnost, když jsme 그분이 여러분을 사용하셔서 a Bůh vás použije každý 놀라운 역사를 일어내시는 a 것입니다. on vykonává úžasné věci. 아멘 아멘. 가난한 데서 그런 역사가 일어나는 걸 아셔야 돼요. Abyste věděli, kde je chudoba. 천한 자를 들어서 강한 자를 부끄럽게 하시는 Právě, 거예요. kteří jsou ponížení, Bůh je povyšuje a ti, kteří jsou povýšení, budou poníženi. 그래서 제가 생각할 때는 이 유럽에서 여러분 얼마나 여러분 조상들이 얼마나 불쌍하게 살았어요. Představte si v Evropě, vaši předkové, jaký život měli. 환영받지 못하고 이곳저곳 Oni nebyli vítáni. 방황하며 Vaše předkové nebyli vítáni. 여러분을 하나님은 사용하시길 원합니다. Právě Bůh chce vás použít. 여러분 심령이 가난한 자가 되면 Když se stanete takový lidmi, 천국이 저희 것이 되는 것입니다. chudým srdcem, ne? 할렐루야. 그렇게 Mají 되기를 예수 nebeské 이름으로 království. 그렇게 되기를 예수 이름으로 A žena vás každého jmenuje jméno Ježíše Krista. Kdo má chudý v srdci, jsou požehnaní, ne? 그래서 교회가 몇천 명이 됐어요. Právě církev rostla několik, jako miliony lidí. 그러니까 교회 안에 갈등이 또 있겠죠. A když jsou hodně lidí, tam jsou konflikt taky v církvi mezi lidma.
뭐 지도자들도 부족하고 хиби ако схази 성도들도 беденци, 새로운 성도들이 많으니까 자기 생각대로만 말할 거고 нови члени, люди так они 물lu비 свои назори, свои представи. 그러니까 우리 헬라어를 쓰는 사람과 히브리어를 쓰는 사람들끼리 서로 갈등도 있고 Tady 말이야. můžeme vidět, tady někteří mluvili češtiny, někteří mluvili hebrejštiny, tam měli mezi sebou konflikt. 예를 들어 여기 체코에 있는 집시들이랑 다 똑같은 언어를 쓰는 게 아닐 거라고. Představte si, jako tady zde Romové mají stejné řeči, ale oni neměli. 프랑스에서 온 집시들은 프랑스 말이 섞인 말을 쓸 거고. Třeba příklad Romové, kteří z Francie přijdou, oni mluví něco podobně, co mají z francouzština. 뭐 또 로미 말을 더 많이 쓰는 사람도 있을 거고. Někteří možná z Říma, ne? Tak mají podobně jako 다양한 사람이 제시나. 교회에 들어와 자기가 주도권을 잡으려고 뭐 그렇게 할 수도 있어요. Právě lidé přicházejí, někteří z nich chtějí, aby oni byli hlavní. 얼마나 갈등이 많겠어요. Potom jaký jsou tam, jak může být takový konflikt. 그 문제를 해결하는 것이죠. Tady právě 6. kapitola o tom mluví. Každý 이 nemluví 육장은 stejné řeči. 그래서 Přicházejí různí 6장은 lidi. 구제 문제에 자꾸만 한쪽 그룹이 빠져 있어요. Právě tady 6. kapitola vznikává tam problémy o to pomoci 그 lidem. 당시에 본토 출신의 히브리파가 이 외국 출신의 유대인이긴 하지만 외국 출신의 헬라파를 자꾸 깔보는 게 Právě v té době tam byla původní Hebrejci a kteří jako řecký Židy. Oni mezi sebou měli konflikt. 그래서 사도들이 기도하고 결정하는 것이죠. Tady můžeme vidět, apoštolové proto se modlili, jak tyto problémy řešit. 그러니까 이 예수님의 제자들은 성령 충만했기 때문에 늘 기도하고 성령의 인도함을 따르는 사람들이었어요. Právě Ježíšovi ty učení apoštolové byli naplněni Duchem Svatým, proto vždycky se modlili a podle vedení Ducha Svatého rozhodovali. 그러니까 우리는 지혜가 부족할 수 있어요. Někdy my můžeme vidět, že máme nedostatečně moudrost nám chybí. 그러나 문제가 생길 때마다 우리는 기도하면 되는 것이죠. Když se děje nějaký problém, my můžeme se modlit, máme se modlit. 그래서 사도들이 탁월하게 결정을 내린 거예요. Proto apoštolové jako opravdu výjimečně oni to rozhodovali. 그 내용이 뭔가? 첫째로 자기들의 잘못을 인정했습니다. Oni zaprvé oni uznávali svoje chyby. 우리가 교회에서 문제가 생길 때 네 탓이야, 네가 잘못했잖아 하면 갈등이 해결이 안 됩니다. Právě v církvi, když se nějaký konflikt se děje, když řekneme, je to kvůli tobě nebo kvůli tobě, nemůžeme vyřešit tímto způsobem. 근데 내 탓이요, 내가 잘못했어 하면 문제가 해결. Ale když si řekne, ano, to je moje chyba, přiznám se, tak už problémy se vyřeší. 야, 보니까 우리가 잘못했구나. A on tady říká, hele, podívejme se, my jsme tu udělali chybu. 그 당시에 사도들의 권세라는 것은 뭐 하늘을 찌를 듯한 권세죠. Právě v té době apoštolové jejich autorita byla opravdu pevná, silná. 예수님이 직접 제자들이. Protože přímo byli učeníci 그리고 Ježíšovi. 성령의 능력이 나타나니까. A právě na jejich životě bylo vidět jako ovoce Ducha 아무도 Svatého. 거기를 저항할 수가 없어요. A nikdo nemohli jako proti ním říct. 근데 문제가 생기니까 사도들이 기도하면서 Ale, 우리가 잘못했다. ale když vznikla v církvi problém, apoštolové se modlili a řekli, ano, to je naše chyba. 그러면서 여기서 보니까 우리가 하나님 말씀을 제쳐놓고 접대로 일삼는 것이 마땅하지 아니하니라고 말합니다. A tady oni přiznávají, není to správně, aby jsme jako věnovali tímto jako službě, než věnováním slovu. 그러면서 교회의 지도자들을 평신도들의 리더들을 뽑아서 역할을 분담하는 것입니다. A proto oni jako z nich vybrali další lidé, aby oni mohli sloužit. 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 7을 택하라. Tak proto, bratři, vyberte ze svého světu 7 mužů, dobré pověsti, plný ducha a moudrost. 우리가 그 일을 그들에게 맡기고 A my tu práci zveříme. 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě slova. 그리고 집사를 뽑는데 집사의 자격은 성령 충만, 지혜 충만, 칭찬받는 사람이었습니다. Právě oni vybrali diakony. Diakoni byli podmínky, které jsou plní ducha svatého, které mají
dobré pověst, který má i moudrosti. 그래서 사도들이 말씀과 기도에 전념하자 하나님 말씀이 점점 흥황하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사의 무리도 이도에 복종하리라. Právě apoštolové takto soudili, Boží slovo se šířilo, počet učeníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal, taky velké množství kněží přijalo víru. 여러분 여기서 뭐를 발견합니까? Zde co můžeme vynalezt? 항상 문제가 생겨요. A vždycky se děje nějaký problém. 그렇죠. 그거를 하나님께 기도하고 지혜롭게 결정하면 A když problém se děje, když se modlíme Pánu a moudrost, když vyřešíme, 문제가 해결될 뿐만 아니라 nejenom bude vyřešeno problémy, 교회가 성장하고 a církev roste. 하나님의 말씀이 흥황하는 역사가 일어나는 거예요. Právě jak jsme mohli vidět, že Boží slovo mocně 제사가 rostlo. 힘이 많아지고 허다한 제사장의 무리, 이미 유대 제사장의 무리들도 들어오는 거야. Právě počet učeníků jenom vyrostl, ale zároveň také velké množství kněží přijali. 그러니까 예루살렘의 종교의 주도권이 완전히 바뀌어버린 것이죠. Právě Jeruzalém jako vedení ty náboženství, vedení se změnila. 거기 이제 스테반이라는 제자가 있었는데 Tam byl jeden učedník Štěpán, 7 집사 중 한 명입니다. jeden ze 7 diakonů. 그러니까 믿음과 성령이 충만한 사람이었겠죠. Právě on byl plný víry a Ducha Svatého. 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 행한 사람입니다. Právě on taky vykonával velké divy a zázraky. 그러니까 주의종들만 이런 능력이 나타나는 게 아니라 평신도들도 natána는 거예요. Právě nejenom jako nazývaný služební pastory, jim se děli tyto 그래서 věci, 이 ale 스테반이 normální jako obyčejní křesťanům se děli. 스테반이 교회의 문제가 되는 그 헬라파 유대인들, 즉 외국에서 태어났지만은 주기적으로 이 예루살렘 와서 예배드리는 소위 말하는 이방에 태어난 유대인 크리스천들, 그들은 주로 헬라어를 썼죠. 그들을 대상으로 설교하는 내용입니다. A tady Štěpán ukáže Židy, kteří jsou řecké Židy. Židům tady zde Štěpán kázal slovo. 그 설교가 7장에 기록되어 있습니다. A to jeho kázání píše jako 7. kapitola. 할렐루야. Haleluja. 그러니까 여러분 주의종만 설교하는 게 아니에요. Kázání není to jenom pastor, jako který je, nejen oni kázali slovo. 평신도들도 집사들도 설교했다는 거예요. Diakoni, normálně členi v církvi, oni taky kázali slovo. 근데 그 집사들이 설교 수준이 보통이 아닙니다. A ty diakoni, jak oni kázali, jejich jako, jak jejich kázání nebyly obyčejní. 그러니까 성경을 아주 바삭하게 알았다는 거야. To znamená, oni velmi dobře znali Boží slovo. 할렐루야. Haleluja. 여러분도 성경 공부를 이렇게 할 수 있다는 것, 이 작은 교회에서 이렇게 신학교를 세워가지고 여러분들을 훈련시킨다는 것 얼마나 귀한 일입니까? Právě jako taková malá církev, zde je biblická škola, to je opravdu, to je úžasná věc. 김병기 목사님 제자들이, 저 다 김병기 목사님 제자들이잖아요. Z Atlanta pastor Kimne, my jsme všichni jako od něho se učili, on je jako náš učitel. 이번에는 아브라함이 가. Tentokrát on říkal, Abrahame, tentokrát jdi ty, to 아멘 하고 와요. musím říct amen. 윤마리아가 가. Když řekne Marie, teď chceš ty, 미얀마 선교사 김명천 목사 가. Myanmar misionář Kim, ty jdi. 베트남 선교사 김남겸 목사 가. Misionář z Větnamu Kim Nam-gyun, minulý jak víme, jdi ty. 그 다음에 신학교 교수였던 배현석 목사 가. Jako jeden profesor Petr B, ne? Jdi ty, on tak musí. 다 가잖아요. No všichni přijdou, 여러분들을 사랑하시는 거예요. protože on vás velice 하나님 miluje. 여러분들을 사랑하셔서 꼼짝 못하게 한 거예요. Protože Bůh vás miluje, proto oni musí poslouchat. 그래서 이렇게 보내주는 거예요. 여러분이 얼마나 열심히 참여해야 돼요. Proto on jako přijdeme, chodíme sem, tak jak je to potom ví jakým podstojím jste vy. 강사는 이렇게 먼 데서 와가지고 그냥 힘들이 왔는데 여러분들이 그냥 참여도 안 하고 대충 하면 얼마나 Právě zdaleka jezdíme a učíme a to, kdybyste nebrali to vážně, jak Bůh viděl na to. 아멘 아멘. Amen. 남은 시간도 여러분 아주 충성해서 들으시기 바랍니다. Zbytek čas opravdu věřně poslouchejte. 아멘. Amen. 할렐루야. Haleluja. 우리 10 minutes 10 10분 minut.
10 minut, jo, 10 minut. Přestávka. Dobře.